तो अब नरसिंह आरती का जो आज टर्न है वो है भाई भक्ति ने लवली। तो अभी हम उसको चालू करेंगे, उसके बाद में हम लोग कीर्तन करेंगे। तो कीर्तन करेंगी पूजा बेरा, और मंगलाचरण है भाई सोनाली माता जी, और गीता जो महात्म्य में है वो तुषारी घोष माता जी हैं। और कैलाश भाई आज हमारा जो है वो है, आपको सबको मालूम है, जो भक्ति निपा माता जी हैं। और चैप्टर 2 के ऊपर जो हमारे जो श्लोक दिए हमने उस पर डिसाइड करेंगे। और फिर भगवद गीता एज इट इज सुबोधनी बेस्ड है। और चैप्टर 2 सांख्य योग वर्सन 31 टू 37 एंड गुरु पूर्णिमा के गौर पूर्णिमा के बारे में भी माता जी थोड़ा बहुत हमको बताएंगी। और सुतपा माता जी वर्सन वो रीड करेंगी 31 से लेकर 32। और तुषारी माता जी करेंगे 33 टू 34। और बलदेव गुरु करेंगे 35 टू 36। और राजकुमार संसमल और राजकुमारपुर जी करेंगे 37 टू 40। सो अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा नरसिंह आरती के लिए। हरि बोल, हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है, सब क्लियर है? नरसिंह आरतीটা বলবে প্রচুর প্রবলেম হচ্ছে নেটওয়ার্কে, শোনা যায় ও বলবে কিছু শোনা যাচ্ছে না। हेलो, लगता कोई हरे कृष्णा। जो एक चक्कर प्रभु का सामान करवाओ ना। हरे कृष्णा माता जी, আপনি এখন স্টার্ট করতে পারেন। लगता कुछ नेट का इशू है वहां पे। तो पूजा माता जी वो कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। उसके बारे में अगर उनका नेट सही हो जाए तो हम लोग नरसिंह आरती कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। कीर्तन तो स्टार्ट कर। ओके, कीर्तन स्टार्ट कीजिए। ओके। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे করুণা করি। ओ हे वैष्णव ठाकुर দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করি। দিয়া পদ ছায়া শোধো হে আমারে, দিয়া পদ ছায়া শোধো হে আমারে, তোমার চরণ ধরি, তোমার চরণ ধরি। ছয় বেগোদমি ছয় দোষ শোধি, ছয় গুণ দেহ দাসে, ছয় শত সঙ্গ দেহ হে আমারে, বসেছি সঙ্গে আসে। একাকী আমার নাহি পায় বল, একাকী আমার নাহি পায় বল, হরি নাম সংকীর্তনে, হরি নাম সংকীর্তনে। ও হে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করি। তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া, দেহ কৃষ্ণ নাম ধানে, দেহ কৃষ্ণ নাম ধানে। কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পারো, তোমারও শক্তি আছে। আমি তো কাঙাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি, আমি তো কাঙাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি, ধাই তব পাছে পাছে, ধাই তব পাছে পাছে।
ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করি। ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর, হে বৈষ্ণব ঠাকুর, বৈষ্ণব ঠাকুর, হে বৈষ্ণব ঠাকুর। জয় জয় প্রভুপাদ, 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 জয় জয় প্রভুপাদ, জয় জয় গুরুদেব, 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 জয় জয় গুরুদেব। নিতাই গৌর হরি बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। हरि हरि बोल, जय जय। बहुत सुंदर भजन, कोई वैष्णव ठाकर दयारो सागर। तो बहुत 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 बढ़िया सुंदर भजन गाया, तो हम धन्यवाद करते हैं। और अभी अगर नरसिंह आरती किया जा सकता, अगर उनका नेटवर्क सही चल रहा है तो उनसे प्रार्थना है वो कर सकते हैं। हरि बोल। भक्ति लोयल, अगर उनका नेट सही है तो एक बार नरसिंह आरती गा सकते हैं। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है उनके पास? हरे कृष्ण प्रभु, वो लाभली वो लोग का नेट का प्रॉब्लम है, तो मोस्टली आज वो लोग नहीं गा पाएंगे। वो लोग का बहुत इश्यू हो रहा है नेट का। ओके नेक्स्ट आप जाओ, और- नेक्स्ट जाओ। ओके, नेक्स्ट जाएंगे फिर। मैं वो तो गा ओके, लेती हूँ प्रभु जी वरना। प्रभु भूमिका गा रही है, मंगलाचरण। wait, भूमिका गा रही है, ओके, भूमिका। गुड गुड गुड। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नामस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद हिरण्याकाशे पूर्वक्षः शिरटङ्कानकाराय ऋतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहवदनं शरणं प्रपदे तव करकमलवने अद्भुत शृङ्गार दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशवदीता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंह नरसिंहदेव जय प्रहलाद जय प्रहलाद जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। हरि हरि बोल। बहुत सुंदर भूमिका माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी माता जी की तरफ से बहुत ज्यादा सुंदर अपना नरसिंह आरती भी हो गया। तो अभी हम मंगलाचरण करेंगे भाई सोलानी माता जी। तो मैं प्रार्थना करता हूँ सोलानी माता जी से, प्लीज आप मंगलाचरण शुरू कर सकते हैं। हरे बोल, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडोत बनाओ। ओम शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरं मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोहर पृष्ठं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मज्ज तदापि सत्तदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्त पदकमलं श्रीरूप वैष्णववाचं श्रीरूप साग्रजातं सह रघुनाथान्वितं तं सजीव साधुतं साधुदूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पदान सह ललिता सह गण ललिता विशाखानंद
তং চ। হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতে গোপেষু গোপিকা কান্ত রাধা কান্ত নমস্তে। তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গিনী রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী বিষভানু সুতে দেবী প্রণামি হরিপ্রিয়ে পাঞ্চাকল্পতরুভস্য কৃপা সিন্ধু এব চ পতিতানাং পাবনেভ্য বৈষ্ণভ্যো নমো নমঃ। শ্রী চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ। হরে কৃষ্ণ कृष्ण हरे কৃষ্ণ कृष्ण কৃষ্ণ कृष्ण হরে कृष्ण হরে হরে রাম হরে রাম। हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका मंगलाचरण के लिए। तो अभी हम जो गीता महात्म्य है वो करते हैं। तुलसीराम घोष माता जी को उनसे प्रार्थना करते हैं। तो प्लीज आप थोड़ा गीता महात्म्य बताइए। हरि बोल। হরে কৃষ্ণ প্রভু, दंडोत प्रणाम माता जी। ধন্যবাদ, প্রণাম। গীতা মাহাত্ম্য 1। গীতা শাস্ত্র মৃদং পুণ্যং য পঠেৎ প্রয়ত পুমানম। গীতা ধ্যায়ন শীলস্য প্রাণায়াম পরস্য চ নৈব সন্তি হি পাপানি পূর্বক জন্ম কৃতানি চ। মলিনে মচনং পুংসাং জল স্নানং দিনে দিনে সকৃত গীতা মিত স্নানং সংসার মলনাশনম। গীতা সুগীতা কর্তব্য কিমন্য শাস্ত্র বিস্তরে যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখ্য পদ্মাদ বিনিশ্চিতা ভারতামিত সর্বস্বং বিষ্ণু বক্তাদ বিনিশ্রিতম। গীতা গঙ্গোদকং পিতা পুণ্যজন্ম ন বিদ্যাতে সর্বোপনিষদ গব দগ্ধা গোপাল নন্দন পার্থ বর্ষ সুধি ভক্তা দুগ্ধং গীতামিতং মহৎ। একং শাস্ত্রং দেবকীপুত্র গীতম एको দেবকীপুত্র এব एको মন্ত্রস্তস্য নামানি জানি কর্ম প্রত্যেকং তস্য দেবস্য সেবা। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। बहुत ही सुंदर। और तो अभी हम लोग जैसे आपको सबको मालूम है कि क्लास बाई हमारे जो माता जी भक्ति नीपा माता जी का जो चैप्टर 2 है, तो मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ और उनको हम आमंत्रित करते हैं कि वो अपना क्लास शुरू कर सकते हैं। हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। आपका स्वागत है माता जी। हरि बोल। और सभी से निवेदन है माता जी, सभी से निवेदन करते हैं माता जी के लिए हम लोग एक टाइम हरे कृष्ण महामंत्र बोल के उनका स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी यू टेक द माता जी हरे कृष्णा वो श्लोक का सबसे रिसाइट कर लो माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस ओके। हरि बोल। प्रभु जी वो सुतप्पा माता जी और वो लोग जो हैं, अगर बलदेव प्रभु नहीं है तो भूमिका श्लोक गाएगी, बाकी लोग श्लोक का रिसाइट करो। हरे कृष्णा। ओके ठीक है। तो सबसे पहले किसको दें? सुतपा माता जी को। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। दंडो प्रणाम। हाँ करेक्ट करेक्ट प्रभु जी। यस। 31 নম্বর শ্লোক। স্বধর্মমপি চাপেক্ষ ন বিকম্পিত মহর্ষি ধর্মাদি যুদ্ধাস্তে অহনাৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদন্তে। 32 নম্বর। যদিচ্ছয়া চপপনং স্বর্গদ্বারং পাবিত্বয়াম সখিনঃ ক্ষত্রিয়া পার্থ লভন্তে যুদ্ধমিদিশাম। हरे कृष्ण। हरि बोल। ओके थैंक यू माता जी, धन्यवाद। उसके बाद में तुषार सेरा माता जी। हरि बोल। 33 to 34। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। दंडो प्रणाम माता जी। हरि बोल।
অত চেত তমম ইমম ধর্মং সংগ্রামম নম করিষ্যসি তত সধর্মং কীর্তম চ হিতা পাপম বাপার্ষসি हरि बोल। অকীর্তম চপি ভূতানি কথয়ন্তি তেজো অব্যয়ম সম্ভাবিতস্য চাকিতি মরণাম অতিরিচাতে। हरि बोल। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी मैं बलदेव प्रभु से रिक्वेस्ट करूंगा, वो 35 और 36 रीड कर सकते हैं। हरे कृष्णा। बलदेव प्रभु हैं? प्रभु जी नहीं है तो भूमिका रिसाइट कर दे। ओके, भूमिका बेटी आप कर सकती हो। हरि बोल। हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, एक सेकंड ना। ओके ओके। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। 35 और 36 राइट? यस माता जी। ओके, हरे कृष्णा। भयाद्रान दुपरतं मम शान्ते त्वं महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवाम्। 36 अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। हरि बोल हरि बोल। धन्यवाद माता जी, थैंक यू सो मच। अभी राजकुमार प्रभु से हम तो प्रार्थना करेंगे। राजकुमार जी प्रभु जी, आप 37 से लेके 40 तक कर सकते हैं। हरि बोल। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। 37 हतो वा पाप शशि स्वर्गं जित्वा वा भुक्षसे महिम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। 38 सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। 39 एषा ते भीता संख्ये युद्धिर्योगे तिमां शृणु युद्ध्वा युक्त यया पार्थ कर्म बन्धं प्रयाससि। नंबर 14 नेहाभिक्रमणा सहस्ति प्रातवायो न विद्यते स्वल्पमपास धर्मस्य त्रायते महद्भयात्। हरे कृष्णा। हरि हरि बोल। धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो अभी हम माता जी से प्रार्थना करेंगे। तो माता जी प्लीज, आपसे प्रार्थना है, दंडोत प्रणाम। तो प्लीज माता जी आप स्टार्ट कर सकती हैं। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। रवि गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो। हरे कृष्णा सभी को। সো লাস্ট দিন আমরা যেটা করেছিলাম সেটা থেকে একটা রিক্যাপ হয়ে যাক, যাতে আমরা মানে কত দূর অবধি করেছি সেটা একটা রিভিশন হয়ে তারপরে আমি আজকের ক্লাসটা স্টার্ট করব। তো লাস্ট যেদিন ক্লাস নিয়েছিলাম, লাস্টের ক্লাসে আমরা এটাই জানতে পেরেছিলাম যে আত্মা আর পরমাত্মার কানেকশনটা কি।
তো এই দুটোকে কিভাবে আমরা রিয়েলাইজ করব যে আমরা আসলে কি, আসলে যে আমরা আত্মা, আত্মা আমাদের যে চেতনা সেটা যে আমাদের ভেতরে আছে সেটাকে রিয়েলাইজ করা, আর তার সঙ্গে সঙ্গে পরমাত্মা সেও যে আমাদের ভেতরে আছে সেটাকে রিয়েলাইজ করে পরমাত্মার সঙ্গে কানেকশনটা জোড়া। তো আমাদেরকে প্রথমে এটা বুঝে নিতে হবে যে এই যে আমরা শরীরের পেছনে আমরা যে এত দুঃখ করি, এত যত্ন নিই, এত যে বিভিন্ন চিন্তা ভাবনা জড়িয়ে থাকে, শুধুমাত্র যে নিজের শরীর নিয়ে সেটা নয়, এমনকি আমাদের আশেপাশে যারা রিলেটিভসরা আছে, ফ্রেন্ডস আছে, যত রকমের মানুষ আমাদের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, তাদের সঙ্গেও আমরা যে রিলেशनशिपটা গড়ি সেটা হচ্ছে শরীর কেন্দ্রিক, মানে শরীর ভিত্তিক। हम लोगों का जो भी रिलेशनशिप्स इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस भू जगत में बनता है, सब कुछ शरीर के ऊपर केंद्रित करके बनता है कि वो मेरा भाई है, वो मेरे पिता है, वो मेरे दोस्त है। तो ये सभी जो डेजिग्नेशन है, एक एक का जो एक एक पोजीशन है, ये पूरा पोजीशन हम इस आत्मा के ऊपर नहीं बल्कि शरीर के ऊपर बेस करके बनाते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, हम सुख दुख और ये सब जो हम फेस करते हैं इस शरीर के ऊपर हम फेस करते हैं, बिकॉज शरीर को हमने अपना मान लिया है मगर आत्मा को हमने जाना ही नहीं। आत्मा को जाना नहीं तो उसके ऊपर कैसे हम उसको जागृत करें, कैसे हम उसका केयर ले, वो भी हमको पता नहीं है। तो এই যে চ্যাপ্টারটা সাংখ্য যোগ, সাংখ্য মিন্স টু নো অ্যাবাউট দ্য সেলফ, মানে নিজের সম্পর্কে, নিজের আত্মার সম্পর্কে জানা। আমাদের সেলফ মানে বডি নয়, আমাদের শরীরকে বোঝাচ্ছে না, আমাদের শরীর ছাড়া আমাদের আত্মাকে বোঝাচ্ছে এখানে। সেলফ মানে আমরা সবসময় মাই সেলফ মানে জেনে এসেছি আমার শরীর, আমি, এই আমিটা কিন্তু আত্মা, আমিটা কোনো শরীর নয়। তো এই শরীর সম্পর্কে যে জ্ঞান, এই আত্মা সম্পর্কে যে জ্ঞান, এই আত্মাটা ঠিক কেমন আর এর যত্ন কিভাবে নিতে হবে, যে নেচার অফ দ্য সোল, এটাকেই বলে সাংখ্যা। আর এই ফিলসফিটার সম্পর্কে জানাই হচ্ছে সাংখ্যা ফিলসফি, বা আমরা এই যে সাংখ্যা যোগা যেটা পড়ছি আমাদের চ্যাপ্টার 2 তে, এটা টোটালি কানেক্টেড টু দ্য সোল, এই আত্মার সঙ্গেই পুরোটা জড়িত। তো গত সপ্তাহে আমরা পড়েছিলাম যে কিভাবে অর্জুন নিজের জ্ঞান হারিয়ে কি করে এই যে সমস্ত যারা সামনে তার দাঁড়িয়ে ছিল তাদেরকে আত্মা হিসেবে না দেখে শরীর হিসেবে দেখে কিভাবে সে নিজে কষ্ট পাচ্ছিল, এমনকি সে এতটাই ডিপ্রেসড হয়ে পড়েছিল যে সে বলল যে আমি আর যুদ্ধ করব না। তো সেখান থেকে কি করে কৃষ্ণ তাকে বোঝাচ্ছে যে এই আত্মার কোনোদিন মৃত্যু হয় না, তুমি যে আত্মাকে নিয়ে এতটা দুঃখ পাচ্ছ সেই আত্মার কোনোদিন মৃত্যু হবে না, এবং তারা এখান থেকে চলে গিয়ে তারা কিন্তু আরো হাইয়ার প্ল্যানেটস, মানে তারা কিন্তু স্বর্গ সুখ লাভ করবে, তারা কেউই এখানে কিন্তু নরধামে যাবে না। তো সেটা কেন? কারণ সেখানে স্বয়ং কৃষ্ণ ভগবান যেখানে উপস্থিত আছেন, সেখান থেকে একজন আত্মা প্রথমত তো মারা যায় না, শরীর মারা যায়, শরীর মৃত হয়, শরীরকে আমরা চেঞ্জ করে অন্য শরীর আমরা ধারণ করি পরের জন্মে। তো সেটা মানুষেরই হোক বা সেটা অন্য কোনো পশু পাখি জীবজন্তুর হোক না কেন, তো আত্মার মরণ হয় না। আর আত্মা যদি ভালো কর্ম করে থাকে তাহলে কিন্তু সে সবসময় একটা বেটার জায়গাতেই গিয়ে পৌঁছায়, সেটা হচ্ছে সে কিন্তু স্বর্গ সুখ লাভ করে। ঠিক আছে, আরো ভালো কর্ম করে থাকলে তখন আমরা বৈকুণ্ঠ লাভ করতে পারি। তো সেটার জন্য প্রসেস আছে যে আমাদের কি কি করতে হতে পারে, তো এখানে আমরা পরপর এবার জানতে থাকবো। তো এখন যেটা আমরা কন্টিনিউ করব শ্লোক নাম্বার 31 থেকে। তো এখানে কৃষ্ণ বলছে যে তুমি একজন ক্ষত্রিয়, তোমার যে ক্ষত্রিয় হিসেবে তোমার যে ডিউটি আছে সেটা হচ্ছে তোমার প্রথম ডিউটি, তোমার কর্তব্য, তোমার স্বধর্ম মানে আমাদের নিজস্ব যে ডিউটিস গুলো ভগবান দিয়ে পাঠিয়েছেন। আমরা যখন এই ভূলোকে এসেছি, তিনি যখন আমাদেরকে একটা জীবন দান করেছেন, তখন কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের নিজস্ব ডিউটিস আছে। ঠিক আছে, ফ্যামিলির প্রতি, আমাদের এই যে জায়গায় থাকছি সেই জায়গাটার
প্রতি, রিলেটিভসদের প্রতি, তো আমাদের নিজস্ব প্রেসক্রাইব ডিউটিস যেটাকে বলে, যে আমার এইটা হচ্ছে আমাদের প্রেসক্রাইব ডিউটি, মায়ের যত্ন নেওয়া, বাবার যত্ন নেওয়া, ঠিক আছে, কর্মজীবন আমাদের, তো এই সমস্তটা নিয়ে তার সঙ্গে আধ্যাত্মিক জীবন থাকছে, তো সমস্তটা নিয়ে হচ্ছে এটা আমাদের প্রেসক্রাইব ডিউটি, যেগুলো আমাদেরকে ভগবান দিয়ে পাঠিয়েছে। এবার তখনকার সময় কি ছিল, তখনকার সময় এই ডিউটিস গুলোকে মেইনলি ধরা হতো অ্যাকর্ডিং টু বর্ণাশ্রমা, মানে বর্ণ আর আশ্রম এই দুটোকে মিলিয়ে কিন্তু এই ডিউটিস গুলোকে ঠিক করা হতো, মানে কার কোনটা ধর্ম, স্বধর্ম। তো ব্রাহ্মিনস যারা ছিলেন তাদের নিজস্ব ধর্ম ছিল, ক্ষত্রিয়দের নিজস্ব ডিউটিস ছিল, সেরকম হচ্ছে পরপর বৈশ্যদের নিজস্ব ডিউটিস। তো প্রত্যেকের উচিত নিজস্ব ডিউটিস পালন করা। তো অ্যাজ আ ক্ষত্রিয়, অর্জুন অ্যাজ আ ক্ষত্রিয়, তার উচিত যে তার যে কিংডম আছে, তার যে রাজত্ব আছে, সেই রাজত্বে যারা আছেন তাদের प्रोटेक्शन। ठीक है, तो एज अ क्षत्रिय अर्जुन का जो ड्यूटी बनता है स्वधर्म, जिसको हम अपना प्रेस्क्राइब ड्यूटी मानते हैं, तो वो ड्यूटी बनता है कि वो सारे लोगों को प्रोटेक्शन दे। क्षत्रिय का मतलब ही है प्रोटेक्शन देना, ताकि किसी को भी कोई चोट ना पहुंचे, कोई हानि ना हो। तो यही है, एक राजा को देखना होता है, एक क्षत्रिय को देखना होता है। तो राजा हमेशा अपना जो किंगडम है तो उसका ध्यान रखेगा। तो एक क्षत्रिय के हिसाब से अर्जुन का फर्स्ट ड्यूटी बनता है कि वो फाइट करे, ना कि वो फाइट को छोड़ के पीछे चला जाए। अब अगर कोई सिपाही है जो बैटलफील्ड में लड़ रहा है, तो सिपाही अगर जाके बैटलफील्ड में बोले कि हम अभी नहीं लड़ेंगे, तो ये सिपाही का धर्म नहीं है। सिपाही का धर्म है बैटलफील्ड में जाए और वहां पे शत्रुओं को मार गिराए, तो ये करने से उसको पाप नहीं लगेगा। ठीक है, ये हमने लास्ट वीक में भी हमने पढ़ा था कि अगर अर्जुन अपना स्वधर्म निभाता है, मतलब कि उसका जो कार्य है बैटलफील्ड में अपने दुश्मनों को मारना, चाहे वो अपने भाई या गुरु ही क्यों ना हो, बिकॉज के भाई या गुरु अधर्म के रास्ते पे चल रहे थे, उनको अगर वो मारते हैं तो वो किसी भी तरह से पाप कार्य नहीं होगा। यहाँ फिर से वही चीज भगवान जी फिर से दोहरा रहे हैं कि तुम भूल रहे हो कि तुम क्षत्रिय हो। क्षत्रिय का धर्म होता है कि सभी को मार गिराना, मारो और धर्म को रक्षा करो, अपनी जो किंगडम है उसके जो लोग है लोगों को रक्षा करो, और इससे तुमको किसी भी तरह से पाप नहीं मिलेगा। और जो लोग यहाँ से यहाँ पे मारे जाएंगे, दे विल गो टू हायर प्लैनेट्स, यहाँ से कोई भी नरक में नहीं जाएगा, नरकवासी नहीं होगा। तो ये सारे लोग अपने अपने कर्म के हिसाब से अपना अपना जगह पाएगा, जो कि स्वर्ग में ही होगा, कोई भी नरक में नहीं जाएगा। तो यहाँ पे वो फिर से इसी बात को दोहरा रहे हैं। তো এই যে একই কথা কৃষ্ণ বারে বারে বলছে, আমরা আবার আরেকটু আগে গিয়ে আমরা আবারও দেখবো একটা শ্লোকে ঠিক এই কথাটা আবার কৃষ্ণ রিপিট করছে। তো এটা কেন করছে? এখানে এই যে একই জিনিসকে বারবার কৃষ্ণ বারে বারে বলছে, এটার একটাই রিজন হচ্ছে আমরা এটা জানি যে একই কথা বারবার বলতে বলতে মনের মধ্যে দাগ কেটে যায়। আমরা যখন একটা কথা, সাপোজ আমরা আমাদের এই ঘরের মানুষকে কোনো একটা জিনিস আনতে বললাম, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে সে ভুলে যাবে, তখন আমরা একই জিনিস রিপিট করতে থাকি। বা কোনো একটা মানুষকে আমি কিছু বোঝাচ্ছি কিন্তু সে বুঝছে না, কিন্তু আমি যদি একটা রিপিটেড ইন্টারভেলে তাকে একই কথা বলতে থাকি, বোঝাতে থাকি, একটা টাইমে কিন্তু সে বুঝবে, তার মনের মধ্যে সে কথাটা কিন্তু গেঁথে যাবে, যাকে বলে ইংলিশে বলা হয় হ্যামারিং, কনস্ট্যান্ট হ্যামারিং। তো কৃষ্ণ কিন্তু এই জায়গায় বসে কিন্তু অর্জুনের উপরে সেটাই করছে, সেটা হচ্ছে হ্যামারিং, মানে বারে বারে একই কথাকে রিপিট করে ওর মনের মধ্যে এটাকেই ঢোকানোর চেষ্টা করছে। কারণ ওর মনের মধ্যে মায়াজনিত যে জিনিসগুলো ঢুকে আছে, যে ওর ফ্যামিলির প্রতি মায়া, ও পাপ করে বসবে, সবাইকে মেরে তাহলে ও কোথায় কি রাজত্ব এনজয় করবে, ও क्या एंजॉय, अगर सभी लोग मर जाएंगे तो उसको तो दुख ही मिलेगा, वो एंजॉय क्या करेगा, सभी को मार के उसको पाप लगेगा, ठीक है, उसको दुख पहुंचेगा। तो फिर ये यहाँ पे इतना सब कुछ करने से अच्छा है कि हम ये सब बंद कर दे। तो ये अर्जुन का थिंकिंग है, और ये थिंकिंग
क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर माया जो है, माया का प्रभाव पड़ा हुआ है। तो इसी प्रभाव को हटाने के लिए क्या कर रहे हैं कृष्ण? बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं कि तुम समझो कि इनका मृत्यु होगा तो शरीर का मृत्यु होगा, आत्मा का नहीं होगा। और आत्मा ठीक अपनी जगह पे जाएगा, जो कि हम यहाँ पे मौजूद है। आत्मा को स्वर्ग ही मिलेगा, आत्मा कभी नरकवासी नहीं होगा। তো এই কথাটা বারে বারে ওই জন্য কৃষ্ণ কিন্তু রিপিটেডলি অর্জুনকে বলে যাচ্ছে, যাতে সে তার ধর্ম, সে তার কর্তব্যটা করে। কারণ অর্জুন ছিল একজন খুব মানে একজন নিষ্ঠা নিয়ে বেঁচে থাকতেন, খুব ভার্চুয়াস যাকে বলা হয়, बहुत निष्ठा था उसमें, और वह बहुत सारा गुण भी था, ज्ञान भी था, और हमेशा जो धर्म के रास्ते पे चला है। तो आज जाके वो अगर इस वजह से कि सामने मेरा परिवार खड़ा है, हम नहीं मारेंगे, तो इस वजह से क्या होगा? अगर वो युद्ध को छोड़ देगा तो दूसरे लोग क्या कहेंगे? स्पेशली जो सामने में खड़ा है, उनकी परिवार वाले क्या कहेंगे कि युद्ध को छोड़ के भाग गया। क्यों? क्योंकि वो डर गया। ये नहीं देखेगा कि उसको दुख पहुंचा, आउट ऑफ कंपैशन, दुख की वजह से अपने लोगों को मारने का जो दुख है, उसको वो दुख नहीं चाहिए था, उसकी वजह से वो ये बैटलफील्ड छोड़ रहा है, ये कोई नहीं समझेगा। তো এইটাই কৃষ্ণ বারবার অর্জুনকে বোঝাচ্ছে যে তুমি যে ছেড়ে চলে যাবে, এটা কিন্তু কেউ বুঝবে না যে তুমি কেন ছেড়ে চলে গেলে। এটাই সবাই বলবে যে তুমি ভয়ে ছেড়ে চলে গেছো। কারণ কৌরবদের যে আর্মি, সেটা একটা বিশাল বড় আর্মি, ভাস্ট আর্মি ছিল। সেই তুলনায় কিন্তু পাণ্ডবদের আর্মি কিন্তু ছোট ছিল। তো এই কারণে অর্জুনের কি হয়েছে? অর্জুন ভয়ে ব্যাটলফিল্ড ছেড়ে চলে গেছে। এইটাই সবাই বলবে। সবাই কিন্তু এই আসল তথ্যটা জানবে না যে অর্জুন কতটা দুঃখিত হয়েছিল যে ওকে তার নিজের লোকেদের সঙ্গে লড়তে হবে। এই দুঃখের কারণে যে ও ছেড়ে চলে যাচ্ছে, সেটা কিন্তু কেউ জানবে না। এবার কি হবে? ওর নিজের যে লোকেরা আছে, বাড়ির যে লোকেরা, মানে কর্ণ, দুর্যোধনা, শকুনি, এরা যারা আছে, তারা কি করবে? আরো বেশি করে এই জিনিসটাকে রটাবে যে ভয়ে অর্জুন ব্যাটলফিল্ড ছেড়ে চলে গেছে। তো তাতে কি হবে? সর্ব জগৎ, মানে ওরা তো পুরো ওয়ার্ল্ড এম্পায়ার ছিল, পুরো পুরো সমস্তটা ওরা রুল করতো। তো সেখানে সবাই কি বলবে? সবাই ওকে নিয়ে হাসাহাসি করবে। ও একটা এমন পরিস্থিতির মধ্যে গিয়ে দাঁড়াবে যেখানে সবাই বলবে একটা রাজা হয়ে সে নিজের দায়িত্ব না করে সে ভয়ে চলে এসেছে, মানে হাসির পাত্র। তাহলে এখানে দাঁড়িয়ে ও যদি নিজেকে হাসির পাত্র করে তোলে, এতদিন ধরে যে মানুষটা এতটা মানে ভার্চু নিয়ে থাকলে, এতটা সে বলে না বুক ফুলিয়ে থাকা, গর্বে, মানে নিজে কোনোদিন কারোর সামনে ঝোঁকেনি, সেই মানুষটাকে নিয়ে এবার যদি কেউ হাসি ঠাট্টা করে, তাহলে অর্জুন কি সেটা মেনে নিতে পারবে হোল লাইফ? যে যেখানে সে একজন অলওয়েজ যে কোনো রকমের কোনো জিনিসে ভয় পায়নি, সে এমনকি শিবের সঙ্গে, ইন্দ্রের সঙ্গে সে লড়ে এসেছে, এমন এমন জায়গায় গিয়ে সে লড়ে এসেছে যেগুলো অন্যরা চিন্তাও করতে পারে না, সেখানে সে জয়ী হয়ে ফিরে এসেছে। तो वो हर जगह पे जाके जहां जहां वो गया है, वहीं पे वो विजय पाके ही लौटा है। तो आज इस जगह पे खड़ा होके अगर अर्जुन कहता है कि मुझसे नहीं होगा और हम छोड़ दे रहे हैं, तो दूसरे लोग बोलेंगे कि अर्जुन डर के मारे छोड़ दिए और उन पे हंसेंगे। तो क्या अर्जुन ये बात ले सकेगा पूरा लाइफ? तो ये सबसे बड़ा अपराध होगा कि अर्जुन ने अपना ड्यूटी तो निभाया नहीं, तो ड्यूटी ना निभा के छोड़ के चला गया, तो हंसी का पात्र बन गया। और उसके ऊपर से उसका फ्रेंड कौन है? उसका जो दोस्त पास में खड़ा है वो है कृष्ण, जो कि भगवान है, स्वयं भगवान। तो स्वयं भगवान के होते हुए वो अगर बैटलफील्ड को छोड़ के चला जाए, तो ये सबसे बड़ी हंसी का चीज होगा, हंसी का पात्र बन जाएंगे। तो कृष्ण बोल रहा है कि तो फिर मैं यहाँ पे क्यों खड़ा हुआ हूँ? मैं यहाँ पे हूँ, फिर भी तुम डर रहे हो, फिर भी तुम ऐसा बोल रहे हो, तो फिर मेरी जरूरत क्या है? मैं व्हाई एम आई हियर, मैं क्यों हूँ यहाँ पे? তো কৃষ্ণের একটাই প্রশ্ন অর্জুনকে, যে তুমি যে এরকম কথাগুলো বলছো, আমি এখানে তোমার পাশে দাঁড়িয়ে আছি, স্বয়ং ভগবান তোমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে, স্টিল যদি তোমার মনে হয় যে তুমি সমস্ত কিছুটা ছেড়ে চলে যাবে, তুমি পারবে না, তাহলে লোকেরা পরবর্তীকালে কি বলবে? যে এরকম একজন বন্ধু থাকার সত্ত্বেও তোমাকে সবটা ছেড়ে চলে আসতে হলো, তাহলে এরকম বন্ধু থাকার কি লাভ আছে? তো এর থেকে প্র্যাকটিক্যালি আমাদের লাইফে যেটা আমাদের বোঝা উচিত, সেটা হচ্ছে আমরা যখনই কোনো সিচুয়েশন ফেস করব, সিচুয়েশনটা আমরা
ভগবানের হাতে আমাদের ছেড়ে দেওয়া উচিত, যে কোনো সিচুয়েশন হোক না কেন। বিকজ দেখো, ভগবত গীতা ইজ দ্য ম্যানুয়াল অফ লাইফ। ভগবত গীতাতে ভগবান যেগুলো বলে গেছেন সেগুলো আমাদেরকে লাইফে, নিজের লাইফে সেগুলোকে মেনে চলতে হবে। তো উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে ভগবান আসলে শ্লোক দ্বারা কি বলতে চাইছেন, যেটা আমাদেরকে আমাদের লাইফে করতে হবে। हम लोगों को क्या करना चाहिए अकॉर्डिंग टू भगवत गीता। अगर हमको अपना अपना लाइफ को लीड करना है तो हाउ टू लीड, हमारा लाइफ कैसे हम लीड करें। तो यहाँ पे भगवान जी यही बोल रहे हैं कि अगर हम है तो तुमको डर किस बात का है। तुम कोई भी सिचुएशन लाइफ में आए तो उसको हमारे हाथों में छोड़ो। कैसे छोड़ो, पूरा विश्वास रख के, 100% विश्वास होना चाहिए भगवान जी है, स्वयं है, वो करेंगे। अब वो करेंगे मतलब ये नहीं कि हम अपना कर्म नहीं करेंगे, हम अपना कर्म करेंगे मगर भगवान जी को सरेंडर होके, मतलब शरणागत हम होंगे भगवान जी के प्रति कि भगवान जी आप देख लो, बट हमको अपना कर्म भी करना है। तो इसका मतलब क्या, अर्जुन को लड़ना है, ये कीपिंग इन माइंड के भगवान मेरे साथ है। तो ये भी हमको अपनी जिंदगी में ऐसे ही चलना पड़ेगा। কিভাবে, যে আমরা যে কোনো সিচুয়েশনকে যখনই ফেস করব, টক টু গড, দ্য ফার্স্ট মিডিয়াম ইজ টক টু গড। এখানে কিন্তু পুরোটাই অর্জুন ইজ টকিং টু স্বয়ং কৃষ্ণ। তো অর্জুন ইজ টকিং টু কৃষ্ণ, অর্জুন কৃষ্ণের সঙ্গে কথা বলছে। সো কৃষ্ণ আগে ওনার বন্ধু ছিল, এখন উনি কৃষ্ণের সামনেই সারেন্ডার করেছে, তো কৃষ্ণ এখন গুরু। তো ভগবানকে তুমি বন্ধু হিসেবে হোক, গুরু হিসেবে হোক, যেভাবেই হোক না কেন, তুমি তার সঙ্গে কথা বলো, নিজের প্রবলেমস শেয়ার করো, অ্যান্ড দেন লিভ ইট আপন গড, ভগবানের হাতে সারেন্ডার করো। আমাদের যে কোনো মোমেন্টে এই জিনিসটা করা উচিত যে তার হাতে সারেন্ডার করে এবার নিজের কর্ম করে যাও। কর্ম করো, ফল কি আশা মত করো। এই যে আমরা যে ফলেরও আশা করি, সেই ফলটার আশা আমরা না করে সম্পূর্ণটা তার উপরে হ্যান্ড ওভার করে দেব। যেরকম অফিসে আমরা কাজ করি কিন্তু কাজ করে হ্যান্ড ওভার করে দিতে হয় সিনিয়রদের হাতে, তো এরকমই হচ্ছে আমরা আমাদের লাইফে কাজ করে যাব, কর্ম করতে হবে। আমরা কর্ম না করে ভগবানের হাতে ছেড়ে দিয়ে যে এবার ভগবান করে নেবে, আমি তো বলে দিয়েছি নো, ভগবানকে আমি শুনিয়ে রাখলাম, ও রেজাল্ট ডিসাইড করবে, কিন্তু আমাদেরকে আমাদের কর্ম চালিয়ে যেতে হবে। সো দিস ইজ দ্য থিং উই হ্যাভ টু লার্ন। আমাদেরকে ভগবদ গীতা এই জায়গা থেকে আমাদেরকে এই জিনিসটা মাথায় রেখে ইন লাইফ এগিয়ে যেতে হবে, দ্যাট যে কোনো সিচুয়েশনে সারেন্ডার টু গড, শরণাগত হও ভগবানের কাছে, নিজেকে अर्पण करो, अपने आप को अर्पण करो भगवान को, तो फिर भगवान जी आपके लिए करेंगे, मगर आपको अपना कर्म करते जाना है। तो यहाँ पे भगवान जी क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम अगर अपना कर्म नहीं करते हो तो फिर तुम क्या करते हो, पाप करते हो, क्योंकि अपना कर्म को ना करना पाप होता है। तो इससे अच्छा है कि तुम बैटल में तुम इस युद्ध में लड़ो, इस युद्ध में लड़ के तुम अगर भले ही खत्म हो जाओ, तुम मर जाओ इस युद्ध में, तो तुमको एटलीस्ट कोई हंसेगा नहीं तुम्हारे ऊपर, कोई ये नहीं कहेगा कि डर के मारे वो भाग गया, ठीक है। और अगर मर भी जाते हो तो तुमको ऑफ कोर्स वो स्वर्गलोक ही मिलेगा, क्योंकि मैं हूँ यहाँ पे उद्धार करने के लिए, आई एम देयर, मैं हूँ यहाँ पे। तो तुम अपना कर्म करो, कर्म नहीं करोगे तो पापी कहलाओगे, कर्म करोगे तो अगर मारे भी जाओगे तो भी मेरे पास आओगे। तो इससे अच्छा है कर्म करो, एटलीस्ट कोई हंसेगा नहीं। তো এখন কৃষ্ণ আরেক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলছে অর্জুন তুমি নিজের কর্ম করে যাও, কর্ম এটলিস্ট করো। কর্ম যে করে না, নিজের যে ডিউটিস ভগবান আমাদের যে ডিউটিস দিয়ে পাঠিয়েছে সেটা আমাদের অবশ্যই করতে হবে। সেই কর্ম যে করবে না সে পাপী। এর থেকে তুমি কর্ম করো, তাতে ভুল হোক ঠিক হোক, তুমি মারা যাও, মারা গেলেও আমি তোমার কর্মটা দেখছি, আই এম সিইং। তো আমি তোমার কর্ম যখন দেখছি, আমি তোমাকে কখনোই ছেড়ে চলে যাব না, তুমি অলওয়েজ বেটার পজিশনই পাবে যখন তুমি আমার কাছে আসবে। তুমি যদি এখানে মৃত্যু পেয়ে যাও, তুমি যদি মারাও যাও, তাহলেও তুমি নরকবাসী হবে না যে তুমি পাপ করে ফেলেছো, তোমার গুরুর সঙ্গে লড়েছো, তোমার ভাইদের সঙ্গে লড়েছো, তো তুমি পাপ করেছো। নো, তুমি যদি এখানে যুদ্ধ করো, তাহলেও যুদ্ধে মারাও যাও, তাহলেও তুমি কি পাবে, তুমি কিন্তু হাইয়ার প্ল্যানেটসেই যাবে, মানে তুমি কিন্তু স্বর্গলোকেই যাবে। যেরকম ব্রাহ্মিনসরা প্রচুর প্রচুর যজ্ঞ করে কি করে, নিজেদেরকে যাতে নিজেদের
পজিশনটাকে সিকিউর করে, যাতে মৃত্যুর পর কি হয় তারা যেন একটা ভালো স্থান পায় আফটার ডেথ। তো সেরকমই তুমি যদি এই যুদ্ধটা লড়ো, তাহলে তুমি কিন্তু সেই কাজটাই করছো। একজন ব্রাহ্মণ স্যাক্রিফাইস যখন করে, সে যে কাজটা করছে, তোমার এই যুদ্ধ করাটাও কিন্তু সিমিলার, একই রকম। তুমিও কিন্তু পুণ্যই করছো, পাপ করছো না, কারণ তুমি অধর্মের আগেনস্টে লড়ছো। তো ব্রাহ্মণরা যখন আগেকার সময়ে যখন স্যাক্রিফাইস করতো, বড় বড় যজ্ঞ যখন হতো, তখন ওখানে কি হতো, বিভিন্ন অ্যানিমালস দেরকে স্যাক্রিফাইস করতো, পশু পাখিদের কি হতো স্যাক্রিফাইস করা হতো সেই যজ্ঞতে। তো যেটাকে বলা হয় বলি দেওয়া। তো তখনকার সময় সেটা হতো, কিন্তু সেটা করে কিন্তু তারা কোনোদিন পাপ পাপ কিন্তু করেনি, তারা কিন্তু সেটা করে পুণ্য অর্জন করে তারা কিন্তু ওপরেই গেছে, মানে স্বর্গলোকই পেয়েছে। তো এখানে তুমিও যদি এদেরকে মারো, তুমি কিন্তু নরকবাসী হবে না। তো তখনকার সময়ে কেন এটা কৃষ্ণ বলছে যে ব্রাহ্মণরা জীব হত্যা করেও কেন স্বর্গলোকে যেত, এটাও কিন্তু একটা বোঝার জিনিস, যে এখানে আমরা আজকের যুগে বসে কিন্তু আমরা বলি দিতে পারি না, ठीक है, इट इज बैंड। बोली देवा, कोई भी जीव का हत्या करना अभी बैन हो चुका है। जैसे कि अगर हम मंदिर में भी अगर देखें, तो मंदिर में किसी भी प्राणी को अभी हत्या करना, भगवान जी के लिए भी अगर हम देते हैं, अर्पित करते हैं किसी प्राणी को, वो अभी बैंड हो चुका है। मगर तब के टाइम पे ये बैंड नहीं था, ये होता था। तो जो होता था तो वो गलत भी नहीं था, वो पाप भी नहीं था, वो पुण्य ही था। क्यों पुण्य था? बिकॉज तब के टाइम पे जो ऋषि मुनिया थे, जो ब्राह्मण्स थे, दे वर हाईली क्वालिफाइड, बहुत बहुत ऊंचे लेवल के थे वो। तब के टाइम के जो ब्राह्मण्स हुआ करते, जो ऋषि मुनिया थे, वो बहुत शास्त्र ज्ञान था, वो मतलब इक्वल टू द डेमीगॉड्स, मतलब जैसे कि इतने सारे देवताएं हैं, तो उनके ही लेवल के थे ये जितने भी ऋषि मुनिया थे, जितने भी ब्राह्मण्स थे, बहुत बहुत सारे शास्त्र पढ़े हुए थे, इनको ज्ञान था। किस चीज का ज्ञान? कि एक एनिमल को हम अगर सैक्रिफाइस करते हैं, मतलब कि अगर हम जीव को किसी योग के लिए सैक्रिफाइस अगर करते हैं, तो उससे उसको क्या मिलेगा? उद्धार होता था। क्योंकि जो मंत्र वो लोग बोलते थे ना, उस मंत्र से उस जीव का उद्धार होके वो नेक्स्ट जो जन्म मिलेगा उसको, वो ह्यूमन बर्थ ही मिलेगा। मतलब कि তখনকার সময় যারা ব্রাহ্মণসরা ছিল, যারা ঋষি মুনিরা ছিল, তখনকার সময় অনেক হাইলি কোয়ালিফাইড, মানে তারা তাদের জ্ঞান তাদের যে লেভেল ছিল সেটা অনেক হাইয়ার ক্লাসের ছিল। এখনকার সেই ক্লাস নেই। এখনকার যারা ব্রাহ্মণসরা, তাদের অনেকেই কিন্তু সেই শাস্ত্র জ্ঞান, মন্ত্র জ্ঞান এগুলো কিন্তু নেই। তখনকার সময় যে মন্ত্রগুলো চলতো আর কি, যেগুলো তারা জানতো, তারা বলতো, সেই মন্ত্রগুলো এখনকার সময় অনেকটাই কিন্তু আর নেই। তো সেই কারণে তখন তারা কি করতো? অ্যানিমেল গুলোকে স্যাক্রিফাইস করে তাদেরকে উদ্ধার করতো থ্রু মন্ত্র। এই যে মন্ত্রগুলো ওনারা পাঠ করতেন, এই মন্ত্রগুলো দিয়ে এই অ্যানিমালস গুলোর উদ্ধার হতো, উদ্ধার হয়ে পরের জন্মে ওরা ডিরেক্টলি হিউম্যান বার্থ পেত, মানে কি মনুষ্য জন্ম লাভ করতো। একটা অ্যানিমাল, সাপোজ যদি আমি একটা পাখি ধরি, পাখিকে একবার মৃত্যু হলো, তাকে তারপরে পরের লেভেলে যেতে হতো। পাখির থেকে সে হয়তো একটা বিড়াল হয়ে জন্মালো, বিড়ালের পর সে হয়তো তারপরে একটা অন্য একটা জীব হয়ে হয়তো কুকুর হলো, কি গরু হলো, তারপরে আবার একটা জন্ম নিল। এরকম করতে করতে অনেক কটা জন্মের পর হিউম্যান বার্থ আসে, মনুষ্য জন্ম আসে। তো এই যে এখানে যখন ওরা ঋষি মুনিরা কোনো একটা অ্যানিমালকে স্যাক্রিফাইস করতো, সে তাকে আর এই লেভেল গুলো ক্রস করতে হতো না, সে ডিরেক্টলি হিউম্যান বার্থে চলে যেত। পরের বার্থটাই ওর হতো কি? মনুষ্য জন্ম হতো। তাহলে কি হতো? উদ্ধার হতো। আর মনুষ্য জন্ম আমরা জানি, আমরা ভগবানের নাম নিয়ে নিজেকে তারপরে মুক্তির পথে নিয়ে যেতে পারি। তো এই কারণে যখন আগেকার সময় ঋষি মুনিরা এই যজ্ঞের মধ্যে পশুদের বলি দিত, তখন তাদের কি হতো? পাপ লাগতো না, পুণ্য হতো। কিন্তু এখনকার সময়ে যেহেতু এখনকার যারা ব্রাহ্মণস, তারা কোনোভাবেই তখনকার সময়ের মতো কোয়ালিফাইড নয়, তারা এত শাস্ত্র জ্ঞান রাখে না, এত মন্ত্র জানে না, তার জন্য এখন এই কাজটাই কিন্তু পাপে পরিণত হবে। তাই এখন এই কাজটা কোনো মতেই কোনোভাবে জীব হত্যা কিন্তু করা
উচিত নয়। তো এই যে শ্লোকটায় কৃষ্ণ বলেছে যে তখনকার সময়ে ব্রাহ্মণসরা এই যজ্ঞ করে তারা কিন্তু পুণ্য লাভ করতো। এখনকার সময় ওই জন্য পরবর্তী শ্লোকে আমরা দেখতে পাবো কৃষ্ণ বলছে যে এখন কিন্তু এই যজ্ঞগুলো আর এই কলিযুগে চলে না, কারণ কলিযুগে কেউই কিন্তু অতটা কোয়ালিফাইড নয়। তো সেখানে দাঁড়িয়ে যদি এবার অর্জুনকে নিজের যে নাম, নিজের সম্মান যদি রক্ষা করতে হয়, তাহলে তাকে কিন্তু এত কিছু না ভেবে এইটুকু ভাবতে হবে যে আমাকে আমার ডিউটি পালন করতে হবে। এবার সেটা ও যদি মানে ভয় পেয়েও করতে হয় তাহলেও ভয়েতেই করতে হবে, কিন্তু ওর এই যে ওর ভাই ওর গুরুদের প্রতি এই যে ওর ভালোবাসাটা দেখিয়ে ও যদি সরে যায়, তাহলে কিন্তু ও সারা জীবন একটা পাপ কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাবে, যেটা হচ্ছে ও অধর্মের সঙ্গে লড়াই করলো না, ও অধর্মকে কি করলো তাহলে প্রাধান্য দিল। ও কিন্তু তাকে বিনাশ করলো, ও কিন্তু সেটা মানে নাশ করলো না, ও কিন্তু সেটাকে আরো কি করলো, আরো তাদেরকে সাপোর্ট করে দিল এই যুদ্ধ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে। তাই জন্য কৃষ্ণ বলছে যে তোমার এখানে কিন্তু এত কম্প্যাশন, এত ভালোবাসা দেখানোটা উচিতই নয়, কারণ তুমি একজন ক্ষত্রিয়, আর ক্ষত্রিয়ার প্রথম ধর্মই হচ্ছে যে যে কোনো অধর্মীয় লোককে সরিয়ে দিয়ে ধর্মকে স্থাপন করা। তো সেটাই কিন্তু তোমার করা উচিত এখানে। তো তুমি কুন্তী পুত্র হয়ে তুমি যদি এই যুদ্ধে লড়ো, তাহলেও তুমি মানে স্বর্গবাস পাবে। আর যদি লড়ে তুমি এই জায়গাটা জিততে পারো, মানে লড়ে যদি তুমি মৃত্যু বহন করো, তাহলেও স্বর্গবাস পাবে। আর যদি তুমি জিতে যাও, তাহলে কিন্তু তুমি তোমার রাজত্ব ফেরত পাবে। তাহলে দু সাইডেই কিন্তু তোমার কোনো ক্ষতি নেই, তোমার কিন্তু দুটো সাইডেই জয় হবে। তুমি যদি মৃত্যু বহন করো, তাহলেও তুমি কিন্তু স্বর্গলোকে যাবে। তুমি যদি জিতে যাও, তাহলে কিন্তু তুমি তোমার রাজত্ব ফিরে পাবে, যেটা কিন্তু সব থেকে আগে দরকার। তো এই কারণে তোমার উচিত সমস্ত কিছু ভুলে তোমার এবার এই যুদ্ধের মধ্যে নিজেকে প্রস্তুত করা, আর এই যুদ্ধের মধ্যে মানে যুদ্ধটাকে কন্টিনিউ করা, এই যুদ্ধ থেকে সরে না যাওয়া। এবার এই যে লস বা গেন আমরা কি করি, আমরা সবসময় দেখে থাকি যে আমি একটা কর্ম করলাম, সেই কর্মের মধ্যে কতটা প্রফিট আছে, কতটা লস আছে। तो हम लोग क्या करते हैं, अपना जो भी कर्म होता है, कर्म को हम हमेशा प्रॉफिट लॉस हैप्पीनेस, मतलब क्या इससे खुशी मिलेगा, क्या इससे गम मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, इतना सब कुछ सोच के उसके बाद हम लोग कर्म को करते हैं। तो भगवान जी अभी बोल रहे हैं कि कर्म जब भी करो तो इतना कुछ बिना सोचे आप करो, सिर्फ मेरे बारे में सोच के करो कि ये कर्म आप कर रहे हो हमारे लिए, और जो सही होगा वही करो। चाहे उससे अगर आपको तकलीफ होता है या किसी और को तकलीफ होता है, मगर इससे अगर किसी को भलाई होता है ना, तो वो टेम्पररी तकलीफ भी आप सह लो, मगर कर्म को करो बिना ये सोचे कि इससे खुशी मिलेगा या नहीं मिलेगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये सब कुछ बिना सोचे। तो আমাদেরকে কিভাবে কর্ম করতে হবে, শ্লোক নাম্বার 38, ভেরি ইম্পর্টেন্ট শ্লোক, শ্লোক নাম্বার 38 এ কৃষ্ণ বুঝিয়েছেন যে আমাদের যে কর্মগুলো সেইগুলো সবসময় আমরা আমাদের সেন্স গ্র্যাটিফিকেশন, মানে হচ্ছে আমাদের যে ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য আমরা করে থাকি। আমরা যাই করি না কেন, যে কোনো কর্ম দেখবে, আমরা যদি হঠাৎ করে ভাবলাম যে আমি এখন একটা পার্টিকুলার খাবার খাবো, হঠাৎ করে আমার মনে হলো যে আমি এখনই একটু চাউমিন খাবো, তো আমি কি ভাবলাম যে আমি চাউমিন খাবো, কার জন্য ভাবলাম, মানে আমি আমার জন্য ভাবলাম, মানে আমি খাবো, কার তৃপ্তি হলো, আমার তৃপ্তি হলো, মানে আমি আমার ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য ভাবলাম। এটাই কিন্তু নর্মালি হয়ে থাকে, যখনই আমরা কিছু ভাবি আমি কিন্তু আমারটা ভেবে সেই কাজটা করি। তো কৃষ্ণ বলছে যে এখানে কিন্তু তুমি নিজেকে জড়িও না যে কোনো কর্মে, যে কোনো কর্মে তুমি কর্মটা করো কিন্তু নিজেকে জড়িও না। যখনই তুমি নিজেকে জড়াবে, সেই কর্মের ফলের জন্য তুমি রেডি থাকবে। कोई भी कर्म करो, कर्म को अपने आप से मत जोड़ो, कर्म को करो क्योंकि वो करना है। जैसे कि मुझको फैमिली का केयर लेना है, भगवान जी ने मुझे एक फैमिली दिया, इसको केयर लेना है, तो इसको इसीलिए करो। मुझे अपने फैमिली का केयर लेना है क्योंकि मुझे ये पाना है, ठीक है, मुझे फैमिली का केयर लेना है क्योंकि मुझको ये घर चाहिए, मुझको ये संपत्ति चाहिए, मुझको यहाँ पर से अपना रहन सहन चाहिए। नो,
मुझको कर्म को करना है क्योंकि कर्म को करना है, भगवान जी ने हमको कर्म को करने के लिए ही भेजे हैं, तो इसीलिए कर्म को करना है। कर्म को अपने आप के साथ मत जोड़ो, जैसे ही जोड़ोगे उसका रिजल्ट के लिए, उसका फल के लिए फिर तुम इंतजार करो, क्योंकि उसका फल भी तुमको मिलेगा। तो अभी कर्म जो हम कर रहे हैं, हम थोड़ी ना हमेशा अच्छा कर्म करते हैं, हम गलत कर्म भी करते हैं, तो गलत कर्म क्या देगा, गलत कर्म का भी फल मिलेगा हमको। তো ইসিলিয়ে যখনই কোনো কর্ম করব, এইটুকু জেনে করব কর্মটা আমাকে ভগবান করতে বলেছেন, ওই জন্য আমি কর্মটা করব, নট দ্যাট কর্মটা আমি করব কারণ আমার এটা দরকার। আমি আমার বোনকে খুব ভালোবাসি কারণ আমার বোনের থেকে আমি এটা পাচ্ছি, আমি আমার বাবাকে খুব ভালোবাসি কারণ বাবা আমাকে ওটা এনে দিচ্ছে। নো, আমি ভালোবাসবো, আমি কর্ম করব, আমি ডিউটি যাব, আমাকে রোজগার করতে হবে টু সাপোর্ট মাই ফ্যামিলি, ঠিক আছে, এইগুলো হচ্ছে আমার কর্ম, স্বধর্ম। আমাকে বুঝে নিতে হবে যে আমি যখন একটা লাইফ নিয়ে এসেছি, ভগবান আমাকে একটা পার্টিকুলার জায়গায় রেখেছে, ওয়াই, কেন রেখেছে ওখানে, তার মানে আমাকে কিছু ডিউটিস দিয়েছে। আমি যখন একটা অফিস জয়েন করি, আমাকে বলে দেয় যে প্রথমে তোমার এই জব, তোমার জব প্রোফাইল কি, তোমাকে এই কাজগুলো করতে হবে। সিমিলারলি যখন আমাকে ভগবান পাঠিয়েছেন, ভগবানও আমার একটা প্রোফাইল লিখে পাঠিয়েছেন যে আমাকে এই কাজগুলো করতে হবে, যাকে বলে স্বধর্ম বা প্রেসক্রাইব ডিউটিস, আমাদের নিজস্ব যে ডিউটি এখানে বসে, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে আমাদের ডিউটি টুয়ার্ডস আওয়ার ম্যাটেরিয়াল লাইফ, মানে আমার মা বাবা, মানে যে জড়জাগতিক যে দুনিয়ার প্রতি আমার যে কর্ম, সেই কর্ম। কিন্তু এই যে এই দুনিয়ার প্রতি আমার যে কর্ম, সেটা কিন্তু আমি নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য করব না। সেই ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য করলেই তখনই আমার মনে এটাই আসবে যে যে আমি এটা কেন করব, আমার এটার থেকে কোনো লাভ নেই, আমি এটার থেকে কিছু পাচ্ছি না, আমার এই কাজটা করে কি হলো, মানুষ তো আমাকে সুনাম দিল না, মানুষ তো আমার এই কর্মের কোনো রেজাল্ট দিল না, আমি তো কোনো মানে কোনো গুড থিং, কোনো রিওয়ার্ড পেলাম না। তো এই জিনিসগুলো মাথায় আসবে। তো এই কারণে কৃষ্ণ বলছে যে কখনো নিজের কর্মকে নিজের সঙ্গে যুক্ত করবে না, সব সময় কর্মটা করবে, কারণ তোমাকে কর্মটা করার জন্যই আমি এখানে পাঠিয়েছি, ঠিক আছে। সাংখ্য যোগা, এই সাংখ্য যোগার এই যে মেন ডেফিনেশনটা শ্লোক 39 এ দেওয়া আছে। সাংখ্য হচ্ছে ইন ডিটেলস নিজেকে বোঝা, ঠিক আছে, আমি এখানে কেন এসেছি, আমি পার্টিকুলার এই স্থানটাই কেন পেয়েছি, क्यों मुझको ये स्थान मिला, ये घर मिला, ये जगह मिला, इसको समझना, ये मेरा आत्मा क्या करने आया है यहाँ पे, मेरा यहाँ का पोजीशन क्या है, ठीक है, ये समझना। पोजीशन मतलब घर का पोजीशन नहीं, मेरा यहाँ अस्तित्व क्या है, मेरा असलियत क्या है, उसको समझना। मेरा एक जन्म था, हम सबका पहला एक जन्म हुआ था, ठीक है, सबका जो ओरिजिनल जन्म जो होता है ना, वो एक ओरिजिनल जन्म था। उस ओरिजिनल जन्म से फिर हम जन्म लेते 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 कई जन्मों तक हम आए हैं, फिर यहाँ पे आज बैठे हैं। तो किसी का आत्मा 100 बार जन्म लिया है, किसी का आत्मा 1000 बार, किसी का 50,000 टाइम्स जन्म लिया है, किस किस रूप में जन्म लिया है किसी को नहीं पता। तो हम अब जब मनुष्य जन्म में बैठे हैं, हमको कृपा मिला है भगवान जी का कि हम अपने बारे में जान पा रहे, तो इसको जानो, इसको सोचो कि हम यहाँ पे क्यों जन्म लिए हैं, ये आत्मा कहाँ से कनेक्टेड है, कहाँ से जुड़ा हुआ है, इसको जानना ही सांख्य कहा जाता है। तो इसको जानना है। उसके बाद योगा, योगा मतलब कंट्रोलिंग द सेंसेस। कंट्रोल कैसे, हमारे इंद्रियों को पहले कंट्रोल करना पड़ेगा। कोई भी चीज के लिए इंद्रिय अगर कंट्रोल में नहीं है तो आप हर एक चीज में माया के वश में फंस जाओगे। যতক্ষণ না ইন্দ্রিয়কে কন্ট্রোল করছো, ততক্ষণ মায়া তোমার উপরে অলওয়েজ, তোমার উপরে কিন্তু থাকবেই মায়ার প্রকোপ, ঠিক আছে। আর এই মায়ার প্রকোপ প্রচন্ড রকমের থাকে, কারণ তুমি যত নিজেকে সরানোর চেষ্টা করবে তত তোমাকে প্রলোভন দেখাবে, যত নিজেকে আটকানোর চেষ্টা করবে না আমি এটা করব না, তত তোমাকে প্রলোভন দেখাবে যাতে তুমি ওটা ইচ্ছাকৃত করো। কারণ ভক্তি পথে এগোনোর জন্য বলে না যে পরীক্ষা দিতে হয়, পরীক্ষা দিতে হয় মানে কি, মায়া দেবী আমাদের পরীক্ষাগুলো নিয়ে থাকেন যাতে আমরা এগোতে না পারি।
ঠিক আছে, তো আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে কি করে? আই হ্যাভ টু কন্ট্রোল মাই সেন্সেস। এই যে বিভিন্ন সেন্স ইন্দ্রিয়গুলো আছে, ইন্দ্রিয় থেকেই আমাদের সমস্ত রকমের কাজগুলো শুরু হয়, যত কর্ম। চোখে দেখি জিনিস ভালো লাগে কিনতে ইচ্ছে করে, ঠিক আছে, কোনো খাবার দেখি খেতে ইচ্ছে করে, তারপরে কোনো কিছু কানে শুনলাম, সেই কানে শোনা জায়গাটায় হয়তো যেতে ইচ্ছে করে। তো বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গুলো বিভিন্নভাবে আমাদেরকে টেম্পটেড করে, আমাদেরকে অন্য জিনিসের প্রতি আকর্ষিত করে। তো আমাদের দরকার কি? প্রথমে নিজেকে বোঝা, নিজের আত্মাকে বোঝা, নিজের স্বরূপকে বোঝা। যেই দিন নিজের স্বরূপকে বুঝতে পারবে যে আমি ঠিক কোন জায়গা থেকে এসেছি, মাই অরিজিন, সেই অরিজিনটা যেদিন বুঝতে পারবে, তারপর থেকে তোমার কন্ট্রোলে আনা যে আমি আমার অরিজিনেই ফিরে যাব। অরিজিনে ফিরে যাওয়া মানে কি? ব্যাক টু গডহেড। ব্যাক টু গডহেড মিন্স ব্যাক টু কৃষ্ণা। ব্যাক টু কৃষ্ণার এই রাস্তাটাই আমরা মানে থ্রু ভগবদ গীতা আস্তে আস্তে করে জানবো যে হাউ টু গো ব্যাক টু কৃষ্ণা। তো সেই গো ব্যাক টু কৃষ্ণা করতে হলে প্রথমে তো নিজের ইন্দ্রিয়গুলোকে কন্ট্রোলে আনতে হবে। কারণ এই ইন্দ্রিয় যতক্ষণ না কন্ট্রোলে আনছো, তোমার একটা জিনিস দেখার পর 2 মিনিট থেকে 4 মিনিট তারপরেই মনে হবে জিনিসটাকে আমি নিই, আমি কিনি। তো তখন তুমি নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারবে না। সো কন্ট্রোলিং দ্য সেন্সেস, ওই জন্য এটাকে বলে সাংখ্য যোগা। এই পুরো চ্যাপ্টারটাই হচ্ছে এটার উপরে বেস করা। তো কৃষ্ণ বলছে যে নিজে এটা বোঝো যে তুমি যেটা, এই যে শরীরটা একটা ড্রেস, তুমি এই ড্রেসটা পরে আছো, আজকে এই ড্রেস পরে আছো, কালকে অন্য ড্রেস পরবে, অন্য রকমের ড্রেস পরবে। তো এই শরীরটার প্রতি তুমি এত আকর্ষিত হইও না। এক একজন এক এক রকমের জিনিস করে শরীরকে নিয়ে, ঠিক আছে, কিন্তু বয়স যখন হয় তখন কিন্তু শরীর অ্যাজ ইট ইজ কিন্তু ছেড়ে দেয়। ঠিক আছে, তুমি যতই তাকে যত্ন নাও, যতই তাকে যাই করো না কেন, তো এটার মানে এটাই, তুমি একটা জামাকে যতই যত্ন করো কিন্তু ধুতে ধুতে সেটা কিন্তু ফ্যাকাশে হয়েই যায়, ওটা ফেড হয়ে যায়। তো এই শরীরটাও একটা জামা, এটাও ফেড হবে। তুমি এই শরীরটাকে নিয়ে এত যদি চিন্তিত হও, এত যদি এর প্রতি তুমি আকর্ষিত থাকো, তাহলে তুমি কোনোদিন তুমি নিজের যে স্বরূপ, সেটা কোনোদিন স্বরূপ সিদ্ধি তোমার হবে না। তুমি নিজেকে বুঝতেই পারবে না, জানতেই পারবে না, কারণ তুমি শরীর নিয়েই ব্যস্ত থাকবে। আর এই শরীর নিয়ে ব্যস্ত থেকে কি হবে? তোমার আত্মা কোথা থেকে এসেছে, আত্মার সম্পর্কে জানা, আমার সঙ্গে কানেকশন গড়ে তোলা, সেটা তোমার হবে না। কারণ পরমাত্মার সঙ্গে কানেকশন গড়তে হলে তোমাকে আত্মার আত্মাকে বুঝতে হবে, আত্মাকে জাগরিত করতে হবে। যতক্ষণ না আত্মার সঙ্গে তুমি কানেকশনটা, তোমার নিজস্ব আত্মার সম্পর্কে যতক্ষণ না তোমার জ্ঞানটা হচ্ছে, ততক্ষণ কি হবে? তোমার পরমাত্মার সঙ্গে কানেকশন হবে না। তো এখানে শ্লোক 39-এ এখানে কৃষ্ণ বুঝিয়েছেন যে কিভাবে এই যে পুরো প্রকৃতি, এই যে আমরা এসেছি, আমরা কিভাবে এসেছি। তো ব্রহ্ম সংহিতাতে পুরো ডিটেলসটা লেখা আছে যে যেখানে কৃষ্ণর 3টে রূপ আছে। 3টে রূপের মধ্যে মহাবিষ্ণু মানে যিনি হচ্ছেন পুরুষ অবতার। পুরুষ অবতার মহাবিষ্ণু, যাকে আমরা করুণাদক্ষী বিষ্ণু বলে জানি, সেই করুণাদক্ষী বিষ্ণু এই পুরো মহাতত্ত্ব মানে এই ম্যাটেরিয়াল ইউনিভার্সটাকে ক্রিয়েট করেছিলেন। এই যে পুরো যে আমরা এই পুরো জগৎ, এই ব্রহ্মাণ্ডটাকে যে দেখছি, এটাকে মহাতত্ত্ব বলা হয়। এই মহাতত্ত্বের মধ্যে এরকম প্রচুর ব্রহ্মাণ্ড আছে, ঠিক আছে, এরকম প্রচুর প্রচুর, আমরা যে এই যে আমাদের সোলার সিস্টেম, গ্যালাক্সি, এরকম প্রচুর গ্যালাক্সিতে ভরা। আশা করি ছবিও দেখে থাকবে অনেকে, যে প্রচুর ছোট ছোট বাবলস এর মতো অনেক এরকম এরকম ছোট ছোট আছে, যার ভেতরে প্রত্যেকটা বাবলস এর ভেতরে এক একটা করে বিষ্ণু অবতার, মানে প্রত্যেকটাতে বিষ্ণুর ছবি দেওয়া থাকে। তো এটাই হচ্ছে, প্রত্যেকটা বাবলস হচ্ছে এক একটা করে গ্যালাক্সি, ঠিক আছে। তো এইগুলো তৈরি করেছিলেন করুণাদক্ষী বিষ্ণু। করুণাদক্ষী বিষ্ণু কি করে তৈরি করেন? এই যে প্রকৃতি হচ্ছে একজন দেবী, ঠিক আছে। সেখানে এই দেবীর ওপরে যখন তার নজর পড়ে, সেই নজরের দ্বারা সে কি করে? এই পুরো মহাতত্ত্বটাকে ক্রিয়েট করে। এই প্রকৃতি আর মহাবিষ্ণুর যখন তারা দুজনে মিলিত হয় কিভাবে? শুধু প্রকৃতির ওপরে যখন মহাবিষ্ণুর নজর পড়ে থ্রু আ গ্লান্স, তাদের মধ্যে যখন এই যে চোখাচোখিটা হয়, সেই চোখাচোখির মধ্যে দিয়ে কি শুরু হয়? এই মহাতত্ত্বটা শুরু হয়, যার মধ্যে থেকে এই প্রচুর ব্রহ্মাণ্ড তৈরি হয়। সেখান থেকে তারপরে আমাদের মনুষ্য জন্ম, তারপরে এই যে জীব জন্তু, এই যে ছোট ছোট এত প্রাণী, এই সমস্ত ধীরে ধীরে সৃষ্টি হতে থাকে, ঠিক আছে। তো এই যে সৃষ্টি হতে থাকে, এখানে আমরা কিভাবে আসি?
যখন সৃষ্টি হচ্ছিল তখন আমরা যখন ধীরে ধীরে তার লোমকূপের মধ্যে দিয়ে মানে মহাবিষ্ণুর লোমকূপের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে এক একজন আমরা বেরোচ্ছিলাম। বেরোতে গিয়ে তখন আমাদের প্রশ্ন করা হয় তুমি কিভাবে থাকতে চাও, ঠিক আছে? তবে তুমি কিভাবে থাকবে, তখন যার যেরকম ইচ্ছে হয়েছে। কেউ বলেছে আমি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি থাকবো, আমি অনেক সুখ ভোগ করতে চাই, অনেক কিছু দেখতে চাই, নিজের মতো করে থাকতে চাই। তাদেরকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এই পৃথিবীতে এই যে বিভিন্ন জন্ম, বিভিন্ন জীব জন্তু মনুষ্য জন্ম, এই যে বিভিন্ন রূপ নিয়ে আমরা এসেছি, তাদেরকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এই পৃথিবীতে। যারাই বলেছে যে আমি ভগবানের থেকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট থাকতে চাই, নিজের মতো করে থাকবো, আমি ভোগ বিলাস করব, তারা এসেছে এই পৃথিবীতে। কেন এসেছে? কারণ তাদের উপরে মায়ার একটা ছাপ পড়েছে। মায়ার ছাপের জন্য তাদের কি ইচ্ছে হয়েছে যে মায়া যেহেতু তাদের উপরে প্রকোপ ফেলেছে, তাদের ইচ্ছে হয়েছে যে আমি ভোগ বিলাসিতা নিয়ে থাকবো, আমি অনেক কিছু এনজয় করব, এই পৃথিবীতে আসব, এই পৃথিবীর অনেক কিছুকে ভোগ করব। তো এই ইচ্ছে যাদেরই হয়েছে তাদেরকে কি করেছে এই মহাবিষ্ণু অবতার, তখন তাদেরকে পাঠিয়ে দিয়েছে এই ভূলোকে। এই বিভিন্ন রূপ নিয়ে আমরা এসেছি, আর তারপর থেকে আমরা এই জন্মের পর জন্ম নিয়ে চলেছি, ঠিক আছে, বার্থ আফটার বার্থ। আর এখানে কৃষ্ণ এটাও বলছেন যে অর্জুন তুমি যে আজকে এখানে দাঁড়িয়ে আছো, তুমি কি জানো তোমার কত জন্ম তুমি এর আগে পেরিয়ে এসেছো? বহু জন্মের পর একটা জন্ম আসে, ঠিক আছে, তোমার মনে নেই হয়তো, কিন্তু তুমি কিন্তু বহু জন্ম পেরিয়ে এসেছো। এবার এই যে আমরা এখন এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি, এই জায়গা থেকে আমাদের ফেরার উপায় কি? ফেরার উপায় হচ্ছে থ্রু ডিভোশনাল সার্ভিস। ডিভোশনাল সার্ভিস মানে সেবা দিয়ে আমরা ফিরতে পারি। ভগবানের প্রতি ভালোবাসা যদি তৈরি করতে হয়, ভালোবাসার প্রথম ধাপই হচ্ছে থ্রু সেবা। আমাদেরকে কি করতে হবে? তার সেবা করতে হবে, ठीक है। तो अगर हमको लौटना है, ये जो हम इस भूलोक में आए हैं, हम एक एक रूप लेके आए हैं, और कितना भाग्यशाली है हम कि हम इतने सारे रूप लेने के बाद आज इस मनुष्य रूप में बैठे हुए हैं। तो हम ये जानकारी ले पा रहे हैं कि हमको कैसे इस मनुष्य जो जन्म है, इससे भी हमको कैसे भगवान प्राप्ति हो सकता है, इसका हम आज जानकारी ले रहे हैं। तो भगवान प्राप्ति कैसे होगा, इधर से हम कैसे भगवान जी के पास में जाए? तो इसके लिए सरल उपाय कृष्ण ने बोला है इस बुद्धि योगा। बुद्धि योगा मतलब क्या है? अपना बुद्धि लगाओ। कैसे? भगवान को बहुत सारा मिठाइयाँ चढ़ाओ, बहुत सारा गिफ्ट्स दो, ये करो वो करो, ढोल बजा के आप लोग सेवा दो। नो, ये सब नहीं बोला है। बुद्धि योगा के मतलब है कि अपने दिल से भगवान जी का सेवा करो, जितना हो सके उतना अपने आप को उनकी सेवा के काम पे लगाओ। तो ये है बुद्धि। मनुष्य का असली बुद्धि जो है, जो कि शुद्ध है, जो शुद्ध बुद्धि जो है, मतलब जो पापी बुद्धि है वो नहीं, जो शुद्ध बुद्धि है वो यही बोलता है कि भगवान जी की सेवा में अपने आप को लगाओ, डिवोशनल सर्विस। बहुतों को भगवान जी का पहले से थोड़ा थोड़ा सा प्रेम रहता है, और बहुत लोग धीरे धीरे से भगवान जी के प्रति आगे बढ़ते हैं। कैसे आगे बढ़ते हैं? कोई जपमाला, पहले जपमाला लेता है, जप करने लगता है, कोई सेवा देने लगता है, फिर धीरे धीरे जाके उनका सेवा का और भी वो लोग भगवान जी के निकट जाते रहते हैं। धीरे धीरे और भी उन लोगों का एक एक स्टेज क्रॉस करके वो लोग फिर अपने भक्ति में आते हैं, भक्ति में भाव ग्रो करता है। तो इस तरह से वो लोग आगे बढ़ता है। तो अगर भगवान जी को प्राप्त करना है तो सभी के लिए, सभी भक्तों के लिए फर्स्ट स्टेप है डिवोशनल सर्विस, मतलब कि सेवा। उनका सेवा दो। कृष्ण अर्जुन को यही बोल रहे कि अगर तुम हमारा सेवा करोगे तो हम तुमको अवश्य देखेंगे, हम अपने भक्तों को कभी छोड़ते नहीं है उनका साथ। तो तुम मेरा सेवा दो, अपना बुद्धि को लगाओ। बुद्धि योगा जो पहला धाप है वो है बुद्धि योगा। बुद्धि योगा उसको काम में लगाओ। ये योग क्या है? योगा इज कनेक्टिंग टू द लॉर्ड बाय कंट्रोलिंग द सेंसेस। ठीक है, भगवान के साथ कनेक्शन जोड़ो, अपना जो शुद्ध बुद्धि है उसको लगाओ। कैसे लगाओ? मतलब कि थ्रू डिवोशनल सर्विस, उनका सेवा दो। जितना आप उनके सेवा के कर्म में अपने आप को लगाओगे उतना ही धीरे धीरे आपका क्या होगा? भक्ति जगेगा। ভগবানের জন্য ভক্তি যদি জাগাতে হয় তাহলে
ট্রু বুদ্ধি যোগা, বুদ্ধি যোগার দ্বারাই কিন্তু ভক্তিটা জাগবে। তো বুদ্ধি যোগা মানে সেবা দিয়ে, ভগবানের যত সেবা দেবে, ভগবানকে ভোগ লাগাবে, ভগবানকে অভিষেক করাবে, তাকে শৃঙ্গার করাবে, তার মন্ত্র উচ্চারণ করে তাকে নাম গান করবে, তার কীর্তন করবে, এই যে বিভিন্ন রকমের সেবা আছে, এই সেবাগুলো যত তুমি করতে পারবে, যতটা সম্ভব একজনের পক্ষে, তো সেই সেবাটা দিয়ে যত তুমি দেবে, ধীরে ধীরে ভক্তি তোমার বাড়তে থাকবে, ভগবানের কাছে ধীরে ধীরে যেতে থাকবে। আর যত যাবে, যত এইটা তুমি ভগবানের কাছে যেতে শুরু করবে, তত তোমার ভেতর থেকে ভগবান ज्ञान, भगवान ज्ञानটা ऑटोमेटिकली तुम्हारे भीतर आस्ते थाकबे। ये जो भगवान के लिए ज्ञान होता है, भगवान का जो ज्ञान है, हम लोग तो इतना सारा वेदास है, ये सब कुछ हम पढ़ नहीं सकते। हमारा एक लाइफ क्या 10 लाइफ भी मिल जाए तो भी ये जो वेदास है, उपनिषद है, इतना कुछ है, तो ये सब कुछ पढ़ना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है, हम जब भक्ति में आगे बढ़ते हैं तब अपने आप हमारा क्या होता है, ज्ञान का वृद्धि होता है। ये ज्ञान कौन देता है, भगवान जी स्वयं देते हैं, हमारे अंदर से प्रकाशित होते हैं, हमारे चित्त से प्रकाशित होते हैं। इसको कहते हैं कि परमात्मा हमारे अंदर में बैठे हुए हैं। जब वो देखते हैं कि हमको बार बार पुकारा जा रहा है, तब वो क्या करते हैं, अपने आप को जगाता है। ठीक है, तो जगा के फिर वो क्या करते हैं, भक्त को अपना ज्ञान देते रहते हैं ताकि भक्त और भी उनका करीब आ जाए। तो हमारे अंदर में एक चैत्य गुरु है। चैत्य गुरु कौन है, चैत्य गुरु स्वयं कृष्ण है। ठीक है, जो कि हमारे अंदर में ये ज्ञान डालता है। जितना हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे उतना ही हमारा ये ज्ञान बढ़ता जाएगा। जितना ज्ञान बढ़ेगा उतना ही हमारे लिए भगवान प्राप्ति आसान हो जाएगा। सो द फर्स्ट स्टेप टू रीच कृष्णा, भगवान जी को पाने का फर्स्ट स्टेप है इस बुद्धि योगा। প্রথম ধাপ যেটা ভগবান প্রাপ্তির জন্য, সেটা স্বয়ং কৃষ্ণ বলে গেছেন শ্লোক 39-এ, হচ্ছে বুদ্ধি যোগা। বুদ্ধি যোগা দিয়ে আমার সঙ্গে আগে কানেকশনটা তৈরি করো, মানে সেবা দিয়ে তৈরি করো। ধীরে ধীরে সেবাতে আরো বেশি করে এগোও, ধীরে ধীরে ভক্তি ভাব আসবে। ভক্তিতে যত আগে বাড়বে ভগবান জ্ঞান প্রাপ্তি হবে, ভগবান জ্ঞান যত বাড়বে তত ভগবান প্রাপ্তি হবে। দিস ইজ দ্য সিম্পল প্রসেস টু রিসিভ কৃষ্ণ প্রেম। কৃষ্ণ প্রেম পাওয়ার জন্য একদম সিম্পল প্রসেস হচ্ছে সারেন্ডার, শরণাগত হও, আমার সেবা দাও, আর যা কর্ম করবে সেটা আমাকে নিবেদন করো। শ্লোক 40-তে ভগবান স্বয়ং এটাই বলে গেছে, যা করবে। এবার এই যে ভগবান একটু আগে বললো যে তুমি নিজেকে কর্মের সঙ্গে জড়িও না, তাহলে কাকে জড়াবো, কর্মের সঙ্গে ভগবানকে জড়াতে হবে। ভগবানকে কিভাবে, প্রত্যেকটা কর্ম করো ভগবানের জন্য করো, ওয়ার্ক ফর কৃষ্ণা, যা করবে কৃষ্ণর জন্য করো। এবার স্বয়ং কৃষ্ণ বলছে যে একজন মানুষ, একজন নর্মাল মানুষ, সে আমার ভক্তদের কর্ম বুঝতে পারে না। কেন বুঝতে পারে না, কারণ দুজন মানুষ, একজন ভক্ত একজন अभक्त, ठीक है, एक भक्त है, एक भक्त नहीं है, नॉर्मल जो लाइफ जीता है, दोनों एक ही काम कर रहा है, और एक जो थर्ड पर्सन है वो दोनों लोगों को वॉच कर रहा है, दोनों लोगों को देख रहा है। ठीक है, একজন তৃতীয় ব্যক্তি দুজন মানুষকে দেখছে, দুজন মানুষই কর্ম করছে। সাপোজ একটা অফিসে একজন ভক্ত কাজ করছে আর আরেকজন যে অভক্ত, যে ভক্ত নয়, সেও কাজ করছে, দুজনেই কাজ করছে। তৃতীয় যে ব্যক্তি, সে তাদের দুজনকেই দেখছে যে দুজনেই ইকুয়ালি কাজ করছে। এবার সে কি দেখছে, সে দেখছে দুজন মানুষকে একই প্ল্যাটফর্মে দেখছে, মানে তাদের মধ্যে কোনো অন্তর দেখছে না, कोई अंतर नहीं है दोनों में। ठीक है, तो कोई थर्ड व्यक्ति यही देखता है कि कोई अंतर नहीं है, मगर मेरे भक्त में और जो भक्त नहीं है उसमें हेवन एंड हेल, मतलब आकाश पाताल का फर्क रहता है। कैसे फर्क रहता है, मेरा भक्त काम कर रहा है मेरे लिए, मेरा भक्त जो कमाएगा वो मुझे देगा, मगर जो भक्त नहीं है वो कमाएगा खुद के लिए। वो कमा के क्या करेगा, रेस्टोरेंट जाएगा, पेट भरेगा, गिफ्ट्स खरीदेगा, ड्रेस खरीदेगा। सैलरी मिलते ही सभी का क्या होता है कि ब्रांडेड वॉच खरीदे, बैग खरीदे, शूज खरीदे, भले 10 शूज घर में रखा हुआ है फिर भी वो 11 नंबर शू खरीदेगा, फिर भी वो 10 ड्रेस ऑर्डर देगा। तो यही करता है जो भक्त नहीं होता है। और जो मेरा भक्त होता है वो सोचता है इस बार हम सैलरी मिलने पे भगवान जी का ये सेवा देंगे,
हम मंदिर में जाके ये वाला इस बार भोग लगाएंगे, हम घर में भगवान जी को ऐसे श्रृंगार करेंगे, नया ड्रेस खरीद के देंगे, जन्माष्टमी आ रहा है ऐसा भोग लगाएंगे, हम लोगों को बुलाएंगे, प्रसाद पाएंगे लोग हमारे घर पे। तो ये एक भक्त का चिंतन है, और जो डिवोटी नहीं है उसका चिंतन है कि इस बार हम इस क्लब में जाएंगे, वो पार्टी करेंगे, ये करेंगे। तो दोनों के डिफरेंस है, कहाँ पे है थॉट्स में, कहाँ पे है कर्म में। तो यहाँ पे डिफरेंस है, मगर जो थर्ड व्यक्ति देख रहा है वो नहीं समझ सकेगा। तो इसीलिए जो दोनों ही व्यक्ति काम कर रहा है, दोनों का ही सैलरी है 40,000, ठीक है, मगर लोग क्या कहेंगे, देखो भक्त होके 40,000 कमाता है, तो भक्त होके जो 40,000 कमा रहा है उसमें से शायद वो 10,000 20,000 भगवान जी को दे रहा है, अगर वो भी नहीं 5,000 दे रहा है, अगर वो भी नहीं तो एटलीस्ट 1,000 तो दे रहा है। भक्त क्या करता है, भक्त भगवान जी के लिए काम करता है, जो भी होता है एवरी डे वो भगवान को प्रसाद चढ़ाता है, ठीक है। तो मगर थोड़ा सा म्यूट रखो, थोड़ा सा म्यूट करने से मेरा कंसंट्रेशन नहीं तो ब्रेक हो जाता है, ঠিক আছে। তো जो ভক্ত নেই, যারা ভক্ত নয় তারা নিজেদের ভোগ বিলাসের জন্য কাজ করে, আর যারা ভক্ত তারা ভগবানের ভোগ বিলাসের জন্য কাজ করে। তো কৃষ্ণ এখানে যেটা একদম এন্ডে বলেছে যে নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য কাজ করো না, কাজ করো আমার ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য, মাথায় রাখো আমার ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করতে হবে। যখন চাউমিনটা আমি বানাবো তখন আমার জন্য না, আমি এটা ভাববো আজকে আমি খুব ভালো করে চাউমিন বানাবো ভোগ লাগানোর জন্য, ভগবানকে পাওয়াবো, আমি তাকে দেব, এইটা মাথায় রাখতে হবে, ঠিক আছে। নট আমি খাবো বলে, আমার ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য না, আমি প্রসাদ পাবো। তো এইটা হচ্ছে একটা ভক্ত আর একজন যে ভক্ত নয়, অভক্ত, তাদের দুজনের মধ্যে ডিফারেন্স। আর ভগবান যে কিনা মানুষ নয়, সে তোমার থটস করতে পারে, মানে তোমার মাথার মধ্যে যে চিন্তা হচ্ছে, যেটা তুমি চিন্তা করছো সেটা কিন্তু ভগবান করছে। তোমাকে একটা মানুষকে যেরকম মুখ খুলে বলতে হয়, ভগবানকে তো মুখ খুলে বলতে হবে না, বিকজ হি নোজ হোয়াট ইজ গোয়িং ইনসাইড ইউ, তোমার ভেতরে কি চলছে সেটা তো ভগবান দেখছে, সে পরমাত্মা হয়েও ভেতরে বসে দেখছে, উইটনেস করছে, আর সে ভগবান হয়েও উপর থেকে দেখছে। তো আমার ভক্ত কি চিন্তা করে রোজগার করছে সেটা, আর একজন অভক্ত কি চিন্তা করে রোজগার করছে সেটা, দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে। তো এটাই হচ্ছে কৃষ্ণ শ্লোক 40-তে বলছেন যে অর্জুন তুমি যে কাজটা করবে সেটা আমায় অর্পণ করো, তুমি এখানে যে লড়তে এসেছো, তুমি যুদ্ধ করবে সেটা আমায় অর্পণ করো। তার মানে কি, তার মানে হচ্ছে যে তুমি ভালো করছো মন্দ করছো, তুমি পাপ করছো পুণ্য করছো, কিচ্ছু মাথায় রেখো না, তুমি যা করছো ভগবানের জন্য করছো, ভগবান চেয়েছে বলে করছো, ভগবানের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য করছো। তো তুমি তো আমাকে গুরু মেনেছো, তুমি গুরুর আদেশ পালনের জন্য করছো। তো এখানে আরেকটাও জিনিস হয় যেটা হচ্ছে বৈষ্ণব ফিলসফি। বৈষ্ণব ফিলসফির মধ্যে এটা একটা বড় জায়গা যে we will work according to what our guru says, আমাদের গুরু আমাদের যে আদেশ দেবেন সেই আদেশ অনুযায়ী আমরা চলবো। সেটা আমাদের যদি পালন করতে কষ্ট হয় তবুও আমাদের উচিত সেটা পালন করা, বিকজ সেটা আমাদের গুরু আমাদের निर्देश दिएছেন। तो वैष्णव फिलोसफी यही बोलता है कि गुरु का जो बात है उसको रखो, उसको मान के चलो। गुरु जो बोलता है वो गुरु इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा, सो गुरु भगवान जी का ही रिप्रेजेंटेटिव है। तो वो भगवान जी के रिप्रेजेंटेटिव होके तुमको गुरु को वो सम्मान देना पड़ेगा, जो गुरु बोल रहा है उसको करो, अपना दिमाग मत लगाओ, गुरु बोल रहा है तो हमको ये करना है। तो यही बात अपने आप में डालो कि इफ वी आर वैष्णवास वी हैव टू फॉलो आवर गुरु। हम अगर वैष्णव है तो हमको अपने गुरु के हिसाब से चलना चाहिए। गुरु ने बोला हाँ तो हम करेंगे, ना तो हम नहीं करेंगे, जो बोलेंगे वही करेंगे। तो इसमें हम अपना बुद्धि को नहीं लगाएंगे। तो कृष्ण यही बोल रहा है कि हम अगर यहाँ पे खड़े हैं, हम तुम्हारा गुरु है, हम भगवान है, हम बोल रहे हैं तो तुम इसलिए करो, तुम अपना बुद्धि क्यों लगा रहे हो इसमें। अगर बुद्धि सही से नहीं चल रहा है तो बुद्धि को हमारे हाथ में छोड़ दो, हम जब बोल रहे हैं तो उस हिसाब से करो। আমি বলছি তো আমার জন্য করো, আমার জন্য করলে কর্মের ফল ভোগ করতে হয় না। হোয়াট এভার ইউ ডু ফর কৃষ্ণা, তোমাকে তাহলে কর্মের ফল ভোগ করতে হবে না।
যেরকম তুমি 40,000 টাকা রোজগার করছো, তুমি কৃষ্ণকে ভোগ লাগাচ্ছ, কৃষ্ণের জন্য করছো, প্রত্যেক সময়ে তার মধ্যে থেকে একটা পার্সেন্টেজ কৃষ্ণর জন্য রাখছো, তাহলে কি হচ্ছে তোমার মধ্যে এই যে 40,000 রোজগার করার জন্য তোমাকে হয়তো অফিসে মিথ্যে কথা বলতে হয়েছে, তোমাকে হয়তো অনেক রকমের কর্ম করতে হয়েছে, তো এই যে প্রত্যেক মাসে তোমার বিভিন্ন কর্ম করার পর তুমি 40,000 রোজগার করলে, তারপর যখনই ভগবানকে তুমি সেটা নিবেদন করে দিলে, তখন কি হচ্ছে তোমার এই কর্মের ফলগুলো কাট অফ হয়ে যাচ্ছে, তখন এই কর্মের ফলগুলো আর রয়েছে না। তো কৃষ্ণ ভক্তের সবসময় উচিত যে কর্মের যে ফল পজিটিভ নেগেটিভ সবসময় আমাদের কি নিয়ে চলতে হবে, যে যাতে ওটা নিউট্রাল থাকে, এমন না হয় যে নেগেটিভটাও বেড়ে যাচ্ছে, বা এমনও না হয় যে মানে কোনো কিছুই আমি করছি না, কর্ম থেকেই আমি নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখে দিয়েছি, সেটাও যেন না হয়, সবসময় একটা নিউট্রাল জায়গায় থাকবো। তো সেখানে আমার উচিত যে যে কোনো কর্ম সেটা ভগবানকে অর্পণ করে দেওয়া, ভগবানের ইন্দ্র তৃপ্তির জন্য করা, গুরুর আদেশ মেনে করা। তো সেটা করলে কোনোদিন কর্মের ফলটা আমাদের ভোগ করতে হবে না। যদি আমাদের কর্মের ফল ভোগ করতে হয়, যদি আমরা নিজেদের ইন্দ্র তৃপ্তির জন্য কাজ করি, যদি আমরা এই যে মেটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড, এই যে আমাদের জড়জাগতিক যে চিন্তা ভাবনা, আকর্ষণ, মায়া, এইটার জন্য কাজ করি এইসব ভেবে, তাহলে কর্মের ফলটা ভোগ করতে হবে। আর এই কর্মের ফল ভোগ করার জন্য আমাদের আবারও কি করতে হবে, জন্ম নিতে হবে। কারণ সম্পূর্ণ ফল আমরা এই জন্মেই যে পাবো তার তো কোনো গ্যারেন্টি নেই, হয়তো কিছুটা এটাই পেলাম, আর বাদ বাকিটা পরের জন্মের জন্য ক্যারিড ফরওয়ার্ড হয়ে যায়। এবার তার মানে কি, তোমাকে আবার জন্ম নিতে হবে। তো আবার যাতে জন্ম না নিতে হয়, তোমাকে কি করে রাখতে হবে, কর্মের ফল কোনোভাবে কিন্তু যাতে না তোমার উপরে আসে, ওটাকে নিউট্রাল রাখতে হবে। নিউট্রাল রাখতে হলে কি করতে হবে, ভগবানের সেবা দাও, ভগবানের মধ্যে মন লাগাও, ভগবানকে সমস্ত কিছু অর্পণ করো, যা করছো, যে কর্ম করছো, কর্ম একই কর্ম, বাট সারেন্ডার টু কৃষ্ণ, কৃষ্ণকে মাথায় রেখে করো। এবার এর মধ্যে আরেকটাও কি গুণ আছে, তুমি তোমার কর্ম, তোমার ভক্তি জীবন হোক, তোমার কর্ম হোক, কৃষ্ণকে যেটা তুমি সারেন্ডার করছো, তুমি যদি 1%ও তুমি যদি তার জন্য করে থাকো, সেই 1%টা তোমার এই লাইফে যেটা তুমি করলে সেটা তোমার রয়ে যাবে। যেরকম কি তোমার এই যে তুমি ভক্তি জীবন পালন করলে, যতটা করলে, তারপরে তুমি হয়তো এখান থেকে চলে গেলে, তোমার লাইফ শেষ হয়ে গেল, পরের লাইফে তুমি তারপর থেকেই কন্টিনিউ করবে। মানে এখানে যদি তুমি 2% ভক্তি জীবন পালন করেছো, পরের লাইফে তুমি 3% থেকে শুরু করবে, না কি তোমাকে আবার নতুন থেকে শুরু করতে হবে না। ঠিক আছে, তো পরের লাইফে এটা কি হয়, ভক্তি জীবন সবসময় ওইটা থেকে যায়, মানে আমাদের পুণ্য যেটা আমরা অর্জন করলাম ভগবানের ভক্তি করে, ওই ভক্তিটা থেকে গেল, পরের লাইফে আমি আবার সেই জায়গা থেকে কন্টিনিউ করলাম। তো অনেক সময় দেখে থাকবে, এখন অনেক ভিডিওস ভাইরাল হয়, ছোট বাচ্চারাও ভক্তি জীবন পালন করছে, কি সুন্দরভাবে মালা জপ করছে, শ্লোক বলে দিচ্ছে, একের পর এক শ্লোক বলে দিচ্ছে, এত ভগবানের প্রতি তাদের যে টান, আকর্ষণ কোথা থেকে এলো, হঠাৎ করে আমরা এতটা লড়ছি, আমরা এই স্টেজে বসে, তারা কি করে এতটা পাচ্ছে, এতটা কি করে তারা গুণী। তো এটা হচ্ছে এখানে যে তাদের আগের জন্মে তারা ওটা করে এসেছে, তারা তার মধ্যে ছিল অলরেডি, কিন্তু পুরোটা কমপ্লিট হয়নি বলে সেই জায়গা থেকে তারা আবার শুরু করেছে। কাজেই শ্লোক যেটা তারা সেই জন্মে অলরেডি শিখেছিল, এই জন্মে কি হয়েছে, আবার সেটা যখনই পেয়েছে, সেটা তাদের তাড়াতাড়ি মুখস্থ হয়ে গেছে, তারা বুঝতে শিখে গেছে, তারা বলতে পারছে, করতে পারছে। তো ওই জায়গা থেকে তারা কন্টিনিউ করছে। কাজেই ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চাদের আমরা দেখি যে ভক্তি জীবন পালন করছে, তার মানে কি, তার মানে এটাই জানবে যে তার আগের জন্মে কিন্তু সে মনুষ্য জন্ম ভক্তি জীবন পালন করে এসেছে, এই জন্মে আবার সে ভক্তি জীবন পেয়ে আর এগিয়ে যাচ্ছে। এবার বাই চান্স আমি ভক্তি জীবন নাও পেলাম, তাহলেও একটা গ্যারেন্টি কৃষ্ণ কি দিচ্ছে, তুমি যদি এই জন্মে ভক্তি জীবন পালন করেছো, তাহলে তুমি পরের জন্মে হয় তুমি কোনো একটা ভালো প্রতিপত্তিওয়ালা ফ্যামিলিতে জন্মাবে, মানে যার প্রচুর টাকা পয়সা আছে, বা তুমি ভক্তের পরিবারে জন্মাবে, হয় তুমি ভক্তের পরিবারে ভক্তি করবে, বা তুমি তোমার ভক্তির ফলে প্রচুর প্রতিপত্তি, নাম যশওয়ালা একটা ফ্যামিলিতে জন্মাবে, পরের জন্মে মনুষ্য জন্ম নেবে। তো মনুষ্য জন্মটা গ্যারেন্টিড হয়ে যায়, কারণ আমাদের কর্মের ফল আছে, এমনও হতে পারে আমরা আবার হয়তো মনুষ্য জন্ম থেকে অন্য কোনো জীবজন্তুতে ফিরে গেলাম। তো কৃষ্ণ বলছে যারা ভক্তি করে তারা
কিন্তু আবার সেই আগের মতো জীবজন্তুর কোনো ফর্মে ফিরে যায় না, তারা কিন্তু মনুষ্য জন্মই পায়, এটা গ্যারান্টিড। আর তারা হয় কোনো प्रतिपत्ति বাড়িতে যাবে, जिसका बहुत नाम है, पैसा है, ऐसा जगह पे जाएगा, बिजनेसमैन फैमिली में जाएगा। नहीं तो क्या करेगा, नहीं तो भक्त के फैमिली में जाएगा, भक्ति करेगा बचपन से। तो अगर आप भक्ति करते हो इस लाइफ में, तो ये तो गारंटीड है कि आप एक मनुष्य जन्म लोगे नेक्स्ट लाइफ में, और मनुष्य जन्म एक भक्त के फैमिली में लोगे, नहीं तो एक बिजनेसमैन फैमिली में, जहाँ पे बहुत पैसा वगैरह होगा, आपका कोई भी तरह का कोई कमी नहीं रहेगा। तो ये गारंटीड है। और अगर आप बहुत अच्छे से भक्ति कर पाओ तो ऑफ कोर्स आपको कृष्ण प्राप्ति भी हो सकता है। तो उसके लिए हम आगे को जानेंगे कि कैसे कैसे इसके लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये था श्लोक 40 तक का आज तक का क्लास। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट है तो वो बता सकता है। उसके बाद हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में डिस्कस करेंगे। সামনে আমাদের গৌর পূর্ণিমা আসতে চলেছে, তো চৈতন্য মহাপ্রভুর সম্বন্ধে আমি অল্প একটু কিছু বলবো। যদিও বা ওনার সম্বন্ধে অল্প কিছু বলা তো যায় না, অনেক কিছু আছে। আজকে ওনার জন্যই আমাদের সমস্ত কিছুটা। তো আজকে ওনার জন্য এত নাম কীর্তন, এত আমাদের এই যে আমরা সবকিছুটা করছি আজকে মহাপ্রভুর দয়াতে করছি। তো ওনার সম্বন্ধে অল্প তো বলা যায় না, অনেক কিছু আছে। তো ফার্স্ট যদি কারো কোনো ডাউট থেকে থাকে, আগে ডাউট ক্লিয়ার করে নিয়ে তারপরে আমি মহাপ্রভুর সম্বন্ধে অল্প একটু বলবো। তো কারো কোনো ডাউট আছে ক্লাস সম্বন্ধে? हरि बोल, हरे कृष्णा माता जी, दंडो प्रणाम। थैंक यू सो मच, वेरी वंडरफुल क्लास माता जी। तो माता जी ने आज बहुत ही अच्छे से 31 से लेके 40 श्लोक तक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया माता जी ने। जैसे कि उदाहरण से हम देख सकते हैं, अगर कोई हेलीकॉप्टर से अगर जैसे वो क्या बोलते हैं उसको फ्लड आया हुआ हो और अगर आदमी वहां गिर गया हो, तो वहां से अगर हेलीकॉप्टर से कोई अगर रोप रस्सी फेंकेगा नीचे, तो माता जी ने हमारे लिए बहुत अच्छे से रस्सी फेंक दी है, उसको पकड़ना हमारा काम है। बहुत अच्छे से माता जी ने एक्सप्लेन किया है, इसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे, मगर फिर भी मैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए इसको समरी करेंगे। और हमारे को पिछले के भी आंसर और क्वेश्चन बाकी वो भी करने हैं। और चैतन्य महाप्रभु के बारे में जो गौर पूर्णिमा आ रही है, इसके बारे में माता जी के मुख से हम सुनना चाहते हैं, मगर हम टाइम से थोड़ा बंधे हुए हैं, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर भी 2 मिनट के लिए मैं छोटा सा समरी बताऊंगा। मेरे को मालूम है टाइम ज्यादा हो गया है, मगर फिर भी जैसे कि मैं बताता हूँ, माता जी ने स्टार्टिंग से क्या हमारे को बताया, इसके बारे में गीता का जो हमारा जो दूसरा अध्याय है वो गीता का सार है। माता जी ने बताया जो उसका नाम ही क्या है, गीता का सार, इसको सांख्य योग भी बोलते हैं। और माता जी ने सांख्य योग के बारे में बहुत अच्छे से हमें बहुत तरीके से बताया। तो सांख्य पहले माता जी ने हमारे को बताया था आत्मा के, जो हम लोग क्या करते हैं आत्मा के ऊपर नहीं सोचते, हमेशा शरीर के बारे में सोचते हैं। तो ये माता जी ने हमारे को उदाहरण दिया। तो हमें क्या करना है, आत्मा को जानना है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। फिर माता जी ने सर्वधर्म के बारे में बताया। माता जी ने जो अर्जुन का उसका जो सर्वधर्म की उसका क्या मतलब था, जो कि रक्षा करना, यानी क्षत्रिय था वो, तो उसका मतलब यही था कि क्षत्रिय का मतलब ये होता है कि उसको जो उसके अंडर में जो रहते हैं, जो प्रजा है यानी पब्लिक है, उसको रक्षा करना उसका धर्म है, कर्तव्य, वही उसका माता जी ने बहुत अच्छे से बताया। और माता जी ने एक उदाहरण दिया, एक आर्मी का जो सोल्डर होता है उसका उदाहरण दिया कि जो सिपाही होता है वो क्या करता है, वहां पे जाके बॉर्डर पे जाके ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं वहां लड़ूंगा नहीं, तो वो क्षेत्रीय नहीं है। तो ये भी हम उदाहरण से उसको देख सकते हैं। तो बहुत अच्छे से माता जी इसका उदाहरण हमारे को बताया। फिर बताया माता जी ने माया के बारे में बताया माता जी ने कि माया के प्रभाव से हमारे ऊपर सबसे ज्यादा माया का प्रभाव, और अर्जुन के ऊपर भी माया का प्रभाव था, उस पर था नहीं, मगर वो हमारे को एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए ऐसा अर्जुन एक रोल कर रहे थे। तो माता जी ने बहुत ही अच्छे से ये हमारे को बताया, बहुत बढ़िया तरीके से बताया। और माया के हिसाब से बताया, देखा जाए तो अर्जुन के ऊपर जो माया का असर था तो वो यही था। और धर्म का ज्ञान भी था उनको, अर्जुन का क्या धर्म का ज्ञान था, वो ज्ञानी था, ज्ञाता था, मगर उसको क्या था, वो दुखी था। वो दुखी क्यों था, उसके सामने उसके जो स्वजन खड़े थे, परिजन खड़े थे, उसके रिलेटिव थे, उसकी वजह से वो दुखी था, तो उसको वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर माता जी ने बहुत अच्छे से हमारे को किसके बारे में बताया, इसके बारे में बताया कि हमें अगर हमारा जीवन कैसे चलाना है, तो ये भगवत गीता का सारा, उसी के अनुसार अगर हम चलाएंगे, और कर्म को हमें भगवान से जोड़ना है और कर्म का फल की चिंता नहीं करना है। ये माता जी ने हमारे को अच्छे से बहुत अच्छे तरीके से बड़ी से बताया। क्यों, अगर हम कर्म हम भगवान की सेवा करेंगे, माता जी लास्ट में बताया, अगर भगवान की हम सेवा करते हैं तो हम भगवान का प्रेम पाते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा उदाहरण है। तो कर्म कैसे हम मतलब कि देख सकते हैं, कैसे हम कर्म भगवान को
ऑपरेट कर सकते हैं। उसका छोटा सा, माता जी कई उदाहरण दिए, पर मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे हम लोग सब काम करते हैं, उसका सैलरी आता है, तो सैलरी आएगा तो उसको यही बोल दिया, हे भगवान ये सैलरी जो आपने मेरे को दी है ये आपकी वजह से है, दैट्स इट। तो ये इतना ये उदाहरण है। तो माता जी ने बहुत अच्छे से हमारे को उदाहरण दिया। और हम लोग क्या करते हैं कि कोई अच्छा काम होता है तो वो बोलते हैं हमने किया। अगर कोई जैसे स्टूडेंट है, अगर 10th में पढ़ता है और अच्छे मार्क्स लेके आया, अगर उसने 100% या 95 मार्क्स लेके आया, तो क्या बोलता है, मैं लेके आया। मगर उसका किसी कारण से उसको चोट लग जाता है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो बोलता भगवान ने किया। तो क्या भगवान उसके लिए बैठे हो? नहीं, वो सब अलग अलग विषय है। मगर बहुत कहने का मतलब यही है। फिर माता जी 38 अध्याय के बारे में बहुत अच्छा बताया, और 39 के बारे में जो सांख्य योग के बारे में बताया। तो सांख्य योग का मतलब ये है, जो विस्तार से आत्मा के बारे में बताए, वही उसका सांख्य योग है। तो हम धन्यवाद करते हैं माता जी का। और बहुत ही बहुत सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि टाइम ज्यादा हो गया, मगर फिर भी हम माता जी के लिए एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल के उनका हौसला बढ़ाई करेंगे। हरि बोल। आध्यात्मिक जीवन में हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे। तो मेरा भक्तों से एक निवेदन है, अभी समय अगर किसी के पास ऐसा तो नहीं है, किसी को जल्दी है, तो हम लोग थोड़ा सा क्विकली क्वेश्चन लेंगे, और फिर माता जी के मुंह से 10-15 मिनट के लिए हम जो उसका जो मूल जो सिद्धांत है, वो चैतन्य महाप्रभु का गौरपूर्ण के बारे में सुनेंगे। तो सब लोग रेडी हैं? हरि बोल। कृष्णा ओके, प्रभु सब जी, लोग हरि रेडी है? बोल हरि बोल। ओके, तो माता जी क्या करेंगे? आप पहले क्वेश्चन लेंगे माता जी, कैसे करें? हाँ, टाइम भी क्या? तो बहुत हो चुका है, तो तो माता क्या जी मैं एक करें? सजेशन नेट हाँ मैं एक सजेशन हाँ देता हूँ हाँ आपको। हम लोग क्वेश्चन कर हाँ लेते हैं फटाफट। और ये जो चैतन्य महाप्रभु की जो गौर पूर्णिमा है ना, ये 7 तारीख को है, तो 4 तारीख को हमारी फिर क्लास है सैटरडे को। हाँ तो हाँ, अगर चलेगा। उसमें हम कर ले, तो ये मेरा एक आइडिया है, मतलब क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट मैं लगता हूँ कि इंडिया में 10 बज गए हैं, हाँ यहाँ हाँ, 8:30। लगभग 10 बजने वाला है यहाँ पे। जी माता जी। ठीक तो है, तो फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, तो फिर ये हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। यस यस माता जी, प्लीज। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण ठीक ठीक, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप ले सकते हैं माता जी, पर्सन ले सकती हैं, भक्तों ने क्या तैयारी की, क्या नहीं किया, कैसे किया है, पूछ सकते हैं। अगर नहीं किसी को आता है तो आप अक्सर कर सकती है। मेरे से जितना होएगा मैं करेगा। हरि बोल। अच्छा, जो फर्स्ट हमारा क्लास था, जी हमारा 4 फरवरी की क्लास में से जो क्वेश्चंस आया था, तो उसके ऊपर पहले हम चर्चा करेंगे। तो ओके। पहला क्वेश्चन था, नेम 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ भगवत गीता। भगवत गीता सही है। का जो 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, हाँ, की टॉपिक्स আছে 5টা ইম্পর্টেন্ট টপিকস অফ ভগবত গীতা বলতে হবে। कौन बताएगा? কেউ हरि बोल। বলতে পারবে? हरे कृष्णा अगर माता जी, 5 तो नहीं मैं मालूम है तो कोई एक बता सकता है, 2 बता सकता है। हाँ हरि बोल। कर्म, काल, प्रकृति, ईश्वर और जीव। हरि बोल। सही है माता जी, राइट क्वेश्चन सही, आंसर। यस। थैंक यू सो मच गजेंद्र प्रभु, हरे बहुत कृष्णा बहुत प्रभु, धन्यवाद दंड आपका। प्रणाम। माता जी लोग को भी चांस सेकंड दो, माता जी लोग को। हाँ ओके ओके, सेकंड नहीं कोई क्वेश्चन, भी बोल सकता है, पहले सबको चांस दे रहे हैं प्रभु जी हम लोग। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड माता जी। क्वेश्चन पे जा रहे हैं। हाँ, सेकंड क्वेश्चन ये है कि अर्जुन जो लड़ नहीं चाह रहा था, व्हाट आर द 4 रीजंस ऑफ नॉट फाइटिंग। क्या क्या 4 रीजन क्या क्या था कि जिसकी वजह से अर्जुन लड़ना नहीं चाह रहा था, কি কারণে অর্জুন যুদ্ধে এসেও যুদ্ধ করতে চাইছিল না, তার 4টে রিজন বলতে হবে। কে বলতে পারবে? একটা দুটো যে কোনো রিজন। किसी को एक कारण पे है, एक पॉइंट पे मालूम तो भी बता सकते हैं, अगर पूरा नहीं मालूम है तो। हरे कृष्णा माता जी, कोई भी बोल सकता है या सिर्फ माता जी लोग को पहले माता जी को प्रायोरिटी बोलेगा? देंगे, अगर माता जी लोग नहीं बोल रहे हैं तो फिर प्रभु जी आप लोग बोल हरे सकते हो। कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। সবাই মাতাজিদের মধ্যে কেউ বলবে? মাতাজি কোথায় আছে সবাই বলবেন। लगता है माता जी लोगों का नेट नहीं चल रहा है।
মাতাজিরা কেউ একটা বা দুটো কোনো রিজন কেউ বলতে পারবে? একটা দুটো বললেও চলবে। हरे कृष्णा অর্জুন কেন तो শুনতে फर्स्ट চাইছিল না? हरे कृष्णा माताजी हरे तो कृष्णा अर्जुन ছিল ফার্স্ট তো ওনার हरे कृष्णा কঠোর হৃদয় ছিল और क्योंकि वो आत्मीय स्वजन के साथ वो लड़ाई करना नहीं चाहते थे, तो वो सोच रहा था जो मेरा आत्मीय स्वजन है उनके साथ मैं कैसे लड़ूं, तो मैं उनको मतलब लड़ाई करना तो उनको हत्या करना पड़ेगा अगर सपोज लड़ाई करेंगे तो वो फिर सोच रहे थे मैं फिर मुझे पाप बड़ा था पाप लगेगा अगर सपोज मैं इनको मारूं इस युद्ध में, तो वो सोच के ऐसा तो इसके लिए वो उनके साथ है ना लड़ना नहीं चाहते। আর কেউ কিছু অ্যাড করতে চায় এটার মধ্যে? कोई कुछ और बोलना चाहता है इसमें? गजेंद्र प्रभु आप कुछ बताना चाहते हैं? हरे कृष्ण माता जी दोनों प्रणाम। माता जी जैसे वो अर्जुन को अध्याय नंबर 2 के 7वां श्लोक में बताते हैं ना, जब उनको करुणा आ गया था, करुणा के चलते वो युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे और उनका जो सामने सबको देख के जैसे उनके अंदर है ना पसीने से छूट रहे थे और उनका रूह भी कांप रहा था, धनुष भी हाथ से छूट गया था, जिसके चलते उन्हें कृष्ण भगवान के सामने आत्मसमर्पण कर दिए थे। हरे कृष्ण हरि बोल। हाँ, और फिर कुल का नाश हो जाएगा तो कुल आगे कैसे बढ़ेगा? হ্যাঁ, তো ये भी एक রিজন था যেটা কুল ধর্ম নষ্ট হয়ে যেত। তো ওই কুল ধর্ম নষ্ট করতে চাইনি অর্জুন, যার জন্য অর্জুন বলছিল যে আমি আর এই যুদ্ধ লড়বো না, এই কারণেও পিছিয়ে আসছিল। हरि बोल। আচ্ছা, আর কেউ কিছু বলতে চায়, আর কিছু অ্যাড করতে চায়? তাহলে থার্ড কোয়েশ্চেনে যাচ্ছি। বর্ণ সংকরা, বর্ণ সংকরা কি? আর এটাকে কেউ বলতে পারবে? হরে কৃষ্ণ। हरे कृष्णा माता जी হরে কৃষ্ণ। বলছি যারা ধর্মীয় যারা ধর্মীয় বিধিবিধান মেনে মানে না চলে করে কিন্তু সেই উৎপাদিত সন্তান आवाज क्लियर नहीं है माता जी, थोड़ा आप बता दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या करें सब भक्तों को। कोई और कुछ बोलना चाहेगा? कोई और माता जी या कोई और कुछ बोलना चाहेगा? हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। माता जी थोड़ा इसका जो रिकॉर्डिंग आपका क्लास ना थोड़ा ग्रुप में रिकॉर्डिंग करके थोड़ा प्रभु जी को बोलिए, रवि प्रभु जी को सेंड करने के लिए। हाँ, वो तो प्रभु जी कर देंगे, वो तो लास्ट क्लास, वो तो लास्ट जी क्लास का भी कर दिए थे हम प्रभु लोग जी। सुन नहीं पाए हैं, थोड़ा कुछ और चल रहा था भागवत ओके क्लास ओके, है नो तो प्रॉब्लम, वो नहीं सुना वो अलग बात है प्रभु जी। आप तो क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं ना, वो बताइए, होता तो वो हम कर देंगे। वर्ण संकरा, और कोई बता पाएगा कि वर्ण संकरा क्या होता है? कोई और प्रभु, कोई बोल पाएगा? हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हाँ जी, दंडवत प्रणाम। माता जी वर्ण संकर जो है, संकरम जो आप बोले हैं ना, तो वो जो अवांछित संतानें पैदा होती है उसी को बोला जाता है। हाँ, जो धर्म के विरुद्ध जो होता है, जो धर्म को नहीं मान, धर्म मतलब जो पाप की वजह से जो होता है ना वृद्धि, तो उसको बोला जाता है वर्ण संकरा। जो पाप की वजह से धर्म को नहीं मानता है, उसे जो संतानें पैदा होती है उसी को वर्ण संकर संतान बोलते हैं ना। हाँ, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। 4 वर्ण और आश्रम क्या क्या है? বর্ণাশ্রমের মধ্যে 4টে বর্ণ আর 4টে আশ্রম কি কি?
गृहस्थ ये हमने काफी डिस्कस किया इसके बारे में पहले भी, तो पिछली क्लास में भी किया था, उससे पहले भी किया था, तो किसी को याद हो प्लीज बताइए, हमारा टाइम होता जा रहा है। हरि बोल। हरे कृष्णा। হরে কৃষ্ণা। বলছি বর্ণ বলতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈষ্ণব, শূদ্রকে বোঝায়। আর আশ্রম বলতে গৃহস্থ, ব্রহ্মচার্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসকে বোঝায়। हरि ঠিক बोल। আছে, একদম ঠিক। আচ্ছা, সেকেন্ড চ্যাপ্টারের নাম কি? ভগবত গীতাতে সেকেন্ড চ্যাপ্টারের নাম কি আর তার মধ্যে কতগুলো শ্লোক আছে টোটাল? হরে কৃষ্ণা। হরে কৃষ্ণ। সংখ্যাযোগ আর 72টি শ্লোক আছে। हरि बोल जय। হরি বল। ঠিক আছে, তো এরপর হচ্ছে 11th ফেব্রুয়ারিতে যে ক্লাস হয়েছিল সেই ক্লাসের উপরে কোয়েশ্চেন ডিসকাস হবে। তো ফার্স্ট কোয়েশ্চেন হচ্ছে, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য নেম মধুসূদনা? মধুসূদন নামের মানেটা কি? মধুসূদন নামের অর্থ কি? हरे कृष्णा माता दंडवत प्रणाम। माता जी, मधुसूदन का वो जो अर्थ है, जो भगवान कृष्ण ने मधु नामक जो दैत्य का वध किए थे, एक पहला पॉइंट है। और दूसरा है जो हमारे अंदर जो दैत्य रूप जो भरा हुआ है, कलश है, द्वेष है जो भरा हुआ है, उसको बोला गया है कि हमारे अंदर से भगवान से प्रे करके कि हमारे अंदर जो कलह है, जो द्वेष भरा हुआ है, इसको निकालने के लिए इसी को बोला गया है कि मधुसूदन। हरि बोल। हाँ, आपने बहुत मधुसूदन जो श्लोक में 2.1 में जैसे कि मधुसूदन उनको बोला गया ताकि हमारे मन में जो दैत्य রাজ कर रहे हैं, আমাদের মনের ভেতরে যে দৈত্য বসে আছে বিভিন্ন রকমের যেগুলো মানে কুবুদ্ধি বা যেই কু জিনিসগুলো মাথার মধ্যে আসে সেইটাকে নাশ করার জন্য মধুসূদন, যাতে সেই দৈত্যটাকে নাশ করতে পারে, তার জন্য তাকে বলা হয়েছে মধুসূদন। আচ্ছা, এরপর সেকেন্ড কোয়েশ্চেন, এক্সপ্লেইন ওয়ার্ড আর্য এন্ড অনার্য। আর্য আর অনার্য কথার অর্থ কি? हरे कृष्णा माता जी, কি আর অনার্য মানে? आर्य का मतलब है धन्यवाद, कि प्रणाम। उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन को मूल को नहीं जानते हैं, जीवन को मूल को जानते हैं। हरे कृष्णा, जीवन के जो मूल को जानते हैं। और अनार्य का है जो शोक और मोह से जो ग्रस्त होते हैं, जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता है, उनको अनार्य कहते हैं। अनार्य कहते हैं जो भौतिक बंधन से ज्ञान नहीं मिलता है। सही है प्रभु जी, ऑलमोस्ट आपका क्वेश्चन का आंसर सही है माता। सही माता जी, सही है। हरे कृष्णा मधुसूदन प्रभु, आपको चरणों में इसके कोट बाद बताइए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हरे कृष्णा। নেক্সট কোয়েশ্চেন, দুর্বল্যম, এই কথাটার মানে কি? হৃদয় দুর্বল্যম। हरे कृष्ण माताजी। হরে কৃষ্ণা। হচ্ছে হরে কৃষ্ণা। হ্যাঁ, হৃদয় দুর্বলমের অর্থ হচ্ছে হৃদয়ের দুর্বলতা। হৃদয়ের দুর্বলতা কি কারণে হচ্ছে? কেউ বলতে পারবে এটা? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जैसे माता जी, जैसे किसी व्यक्ति के प्रति, चाहे किसी के प्रति, जैसे आदमी को जब करुणा आ जाता है तो उसके चलते आदमी शरीर के अंदर दुर्बलता आ जाता है। जैसे कि जब आदमी सोचने लगता है कि मैं इसके साथ झगड़ा करूंगा, चाहे कोई लफड़ा करना, चाहे मैं इसको मारूंगा, फिर इसके बाद इसका क्या होगा, इसका फैमिली का क्या होगा, इसके चलते फिर हृदय में दुर्बलता आ जाता है।
वो ठीक है हाँ, प्रभु जी, मतलब मगर कि माया के चलते, माया के वश में आके जो जो क्वेश्चन है जो हमारे भगवत गीता से रिलेटेड है प्रभु, तो उसके आधार पे माता जी पूछ रही है। क्वेश्चन है कि हृदय दुबलता का क्या अर्थ है, मतलब कि तो जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की जो वार्तालाप चल रही थी बीच में, तो उस टाइम वो जो उनकी वार्तालाप चल रही थी उसमें वो बताते हैं वो है, तो फिर ये तो भारी क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा उसका प्रभु, सही है ना? हाँ बिल्कुल, मतलब ये श्लोक के हिसाब से हृदय दुर्बल्यम क्या होता है, और कोई बोल पाएगा? माता जी कोई बोल पाएगा इसके बारे में? तो यहाँ पे अर्जुन का जो अभी का जो कंडीशन है, जो जिस कंडीशन पे अर्जुन अभी है, तो उसका क्या हो रहा है, माया के चलते वो अपना सब कुछ, अपना वो भी खो दे रहा है, और हृदय क्या होता जा रहा है, उसका कोमल होता जा रहा है, दुर्बल होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी होते हुए भी अज्ञानता पूर्वक वो सोच रहा था, और उसका वो उस हिसाब से वो निर्णय ले रहा था। तो इसीलिए उसको बोला गया कि तुम्हारा दुर्बल्य, मतलब कि तुम्हारा माया के चलते, तो माया के प्रभाव में तुम्हारा हृदय इसलिए दुर्बल होता जा रहा है। तो उस हिसाब से हमको कभी माया के वश में आके हम दुर्बल, तो इसी को हृदय दुर्बल्यम इसी वजह से बोला गया है। कृपणा, कृपणा जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? कृपणा माता जी मैं बता दूं इसका कृपणा का अर्थ, इसका समझ याद आ रहा है, इसका अर्थ मैं बता दूं माता जी, हाँ हाँ अगर हाँ आप प्रभु पीछे। जी, हाँ हाँ बता दीजिए। हाँ, तो कर्पण का अर्थ बता रहे हैं माता जी, कर्तन का पूछा तो उसका ये उत्तर है कि कर्पण वह है जो मानव जीवन के समस्याओं का हल नहीं करता, जो हमारी जो समस्या है उनका हल नहीं करता, और आत्मा शास्त्र के लिए जो विज्ञान है उसको समझता नहीं, और उसको बगैर समझे ही कुकर सुकर की जिंदगी बिता के यहाँ से चला जाता है, इस संसार से अपना शरीर त्याग के चला जाता है। और जीव का ये मनुष्य जीवन का अत्यंत मूल्यवान जीवन है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन को समझने में हल कर सकता है। अगर वो नहीं करता तो वो कर्पण है। हरि बोल। बिल्कुल बिल्कुल सही प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। अच्छा, हम नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं, समय बहुत मतलब आगे बढ़ चुका है। तो लास्ट क्वेश्चन है, कोई श्लोक कोई बोल पाएगा, एक्सप्लेन कर पाएगा कि अर्जुन ने फाइनली कृष्ण को अपना जो गुरु माना, क्यों माना? और ये जो श्लोक है 2.7 का, ये क्या बोलता है, ये इस श्लोक में क्या है? 2.7 ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, तो इस हरे श्लोक को कृष्णा कोई माता समझा जी, पाएगा? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जैसे 18वें अध्याय के 66 नंबर श्लोक में बोलते हैं, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। जैसे मतलब कि पूरी तरह भगवान के शरणागत हो जाओ, और हरे पूरी कृष्णा। तरह से जब तक भगवान का हम शरणागत नहीं होंगे तब तक हमें भगवान हम मतलब कि हमको पूरी तरह भगवान के सामने शरणागत होना पड़ेगा भक्ति में। हरि बोल, वो तो सही है प्रभु, पर माता जी का क्वेश्चन क्या है 2.7 दूसरा अध्याय 7वां श्लोक, उसमें अर्जुन को गुरु बनाने की क्या जरूरत थी, उसका सारांश क्या है उसके बारे में, वो भी आपका बहुत अच्छे से बताया आपने, बहुत बढ़िया है। मगर यहाँ पे जो पर्सन थोड़ा सा डिफरेंट है प्रभु। यहाँ पे जो सिचुएशन चेंज हुआ ना, कि भगवान जी पहले दोस्त थे फिर गुरु बने, तो इस हाँ श्लोक सही। में भगवान जी गुरु बने, तो क्यों बने? अर्जुन ने भगवान जी को गुरु क्यों बनाया, या फिर इस श्लोक में क्या क्या बोला गया, इसको एक्सप्लेन करना है। इसमें यही माता जी की जैसे अर्जुन को कुछ भी मतलब कि समझ में नहीं आ रहा था कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, किस ओर में वो लड़ाई कर रहा हूँ, तो लास्ट में उन्हें
कृष्ण भगवान के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया कि आप ही मुझे बताइए कि क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। गुरु के सामने उन्हें पूरी तरह सरेंडर कर दिए। ठीक है। तो जो कि अर्जुन इतना सब कुछ लेके मतलब ऑलमोस्ट एक माया के बंधन में बंध चुका था। अर्जुन तब सोच नहीं समझ नहीं पा रहा था कि उस सिचुएशन में होके वो क्या करे, क्योंकि वो जो कुछ भी सोच रहा था वो ज्ञानी था और जो कुछ भी बोल रहा था ज्ञान पूर्वक बोल रहा था, मगर सब कुछ क्या था कि गलत हो रहा था। मतलब माया से वो बंधे हुए थे तो सब कुछ वो गलत निर्णय ही ले रहा था। तो उस टाइम पे वो जानते थे कि भगवान जी मतलब उनका जो दोस्त है जो श्री कृष्ण वो स्वयं भगवान है, तो भगवान जी को सामने पाके तब उन्होंने उनका जो उनको गुरु के हिसाब से स्वीकारा यहाँ पे और अपने आप को उनके शरणागत किए कि अभी आप जो बोलोगे वैसा ही होगा, क्योंकि मैं अपना जो डिसीजन है मैं वो नहीं ले पा रहा हूँ। तो यहाँ पे आके हम अपने आप को आपके हवाले करते हैं, हम शरणागत लेते हैं, हम आपके शिष्य हुए, आप हमारा गुरु हो, तो आप अभी से जो कुछ भी बताओगे वही हम मानेंगे और हमको जो ज्ञान है वो ज्ञान हमको दीजिए कि हम किस तरह से इस जगह पे हम किस तरह से हमको एक्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा मेन जो भगवत गीता है वो यहाँ पर से शुरू होता है, भगवान जी यहाँ पर से टेक ओवर करते हैं। ठीक है, हरि बोल हरि बोल। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत ही आप अच्छे से बताया। पहले भी आपने बहुत अच्छे से बताया, लास्ट का जो प्रश्न था उसको भी आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो हम समय की मर्यादा से बंधे हुए हैं, तो सभी भक्तों का धन्यवाद जिन्होंने आज हमारा क्लास ज्वाइन किया, और हम उम्मीद करते हैं वी आर होप सो नेक्स्ट टाइम फिर हम मिलेंगे। और सभी भक्तों से निवेदन है आते रहिए, कुछ ना कुछ यहाँ से माता जी द्वारा प्रभु लोगों के द्वारा कुछ ना ग्रहण करते रहिए भगवान के बारे में। तो हम धन्यवाद करते हैं सभी भक्तों का, और स्पेशली माता जी का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर हम लोग माता जी को एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे उनके लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए, और सभी भक्तों के लिए भी उनके साथ बोलेंगे, और उसके बाद हम हमारा क्लास वाइंड अप करेंगे। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता हम जी। लोग हरे कृष्ण। हम वैष्णव प्रणाम करेंगे और उसके बाद में क्लास को वाइंड अप करेंगे। ठीक है माता जी। हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, सभी भक्तों की जय, आज के आनंद की जय, दीपा माता जी की जय। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। हरे ठीक है, तो आज के लिए हम हमारी कथा को समाप्त करते हैं। हरि बोल। प्रभु जी थोड़ा लेक्चर डाल दीजिए स्टार्टिंग। हाँ ये सर डाल देंगे प्रभु जी, श्योर श्योर जी प्रभु, धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्ण। जय हरि बोल। जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय।